fua lau wa umatama o olea me pungai ua e wha apea mai ai o fea lo wha maoni o lea lo wha e tau i le oti tā lo wha i o manatu o lea wa e tu i a lo whatu e mana tu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le lea uma i le ala si le whai mai e le ai ia talofa lava le paia mavalunga o le tātou utunu upele sa moe le nei vaenga o le abatalia o le au unanga ma le tautu o le nei ala si ufonga o Sabo, le radio Sabo, sfulima i vatolu a mo i au kilani i New Zealand e lona no whanga au tu i lo fisa i manukau. Fifia le ngā ngai whatalo whatu i a te oe le nei fo i tae ao ia a o ngalua le tātou li insinia wa e tele mea i wa ta aloi a siata. E wha i o le wa inga o le mawhanga whau. A o le whainga fo i o mamasini le ua i le taimile nei. Ua matua i sia pini i la wale insinia. Whatalo whatu ai male wha lalo malolo saifu manuia malangi maile tātou tuno. A mwe moe ia sa manuia lo vaiaso. Ia i le telefo i o tiute ma whaiva alo filima sa autou whawhega iai. Ia o whaasounga masani le nao le tuno. Ele ngata i ngā rue ngai whawhatu le whale. Ia e whapena fo ia i lātou olo o tāpua i mahota malawa. Oai le whapena ngā roko ngofo ma pōpō le whala fo le maula le mulina. E ngā fo i whai au tau tiu te pei o na māsani ai. O nisi, o le tautu, o le whaanono manua e mwisi nei tabam tina mātua siata. O le melau iei oe matua i esi ampini al whainga o le mele a. Aloro soi fo mnuia whatalo whatu ma whaelaro. Langi me mase fo lau lei lau fionga besita halo tamal langi lo sunga save. Eu fui mai disi ko inga ole o ai. O ka me kore loki. Ia e loke ale lei matua malo fa taiwa to va tu fo isu le tino o le ai tu maulo la le lei. Fa fo wina lo tau le pe o tala le tu spa ia. O le ale ese mai de vai o le isi me o nantielo ilo. O le exercise love. Ana va walda bele fai inu le vai o le ola. E vo isi taimi li fai inu le vai o le tifa. E ato inu le vai o le ola manu la toa. Ta mo e ba fai ngā ruenga. Ia, va penale anga le leo le atua, o le foi va vai o solo le tino o siata. Ai, se o misia foi oi le lava yaso. Te rore me mali e vaneo na maa antu langa no fai tu taru atu, maa antu le tau wha moi moi. Ia. Poroka i fafu. Ia. Tua wha antu mulia li le tau. Maka ukia le mele wa iei li kou whai ngai kai li. O te whai atu, pe o koe whai le kiu, fo ile le ai oi whai loka mai ki sa vai. Aia, o le kiu angai le vaa fo le oi whai ngai pā loka. Ia, o whai atu lo le manto au vaa. Ia, le wha fonga mai le ai te roa. Na manuia la u e vanga i le tati nai a whelfan. Ia. Manuia, le whai lana usau ma moli po mai o nalo whaanga. Ia, malona solo mai lia i wha tō wha mai. Ia, wha marula o le hea o tu tongu au atu le solo o le tina. Ia, no wha koe au skulaki. O lia i mele solo pe o le alu le vaa fo le lenga ngoko le Titanic. Ai malo, malo se fumun ria misia o le uso. Whalongo longo mai fo i matapu ai mai. Ia au whiangai mga aluenga o nisi fo i o teibi o lungo le ala tele. E te sila fia si atau a matafu na tuli loa i la uwawa i atu. I lunga o le Facebook ma le YouTube. Tō tele fo i pa anga fau e murimuri ta i lau fionga.
I lea teimi ma lea teimi al vai aso. Ai o lo I lea stona ai. O mai lo ma le au whaafonga ma le au mai moa ma tu atu vai lua le porkalabile nei. O sa veo ma asiata ma le la tano afa. Ia maski nga musu mai kia. A fere de kenge ri wale mai. Ale O ia fela. O le ufa be wasatele na fa ta aloa mai alo no winga ifo na oma. Te no. Nga o mai fa fo le bakosiva. O ke musu wa fo e wo so o ya silao. Le alu fo ingu fango isi ka. Ala o wingu ko e fango o fa. Ko kiki a polo ma oi. Kiri isa uia nalan avelo mai fafo ile afo ile pat ile paka fo le al tavani ia ma ia fa solo to ile po ile mari o te fai atu la le mantua I malulu o via film va vea o le wayene fe tautia ia fa talo fa lo ile tunu tulanga masani o le tafatolu o wa fo ia pa ia malu fa le tua ia tau o feo yo le langi ia au no pa ia I fanta foi to langa fia le ngata New Zealand Day ia fa pena foi no tua oi maso se tafo le langi o lo ta se ai ia ma fa le malu le o foi ngalo ngata tofia le tua ia mata mai ai foi fe autala I le mamona si o la vai fa tumunga foi o tapo inga ese fa kirisiano ia va talo fatu ma fa filo ia tu mole nga fa lalo fo ia ma sui fo ole ma por kala menei male to fa siata boboli tu ile nga fi ma fa malo ia ona o mo fo ile nei ava doi fa after ile tu ile ona alo fo mai te bailo tu sui fu ia ma so ba hola fa wo fo ile nei o nanga male tu tua fa talo fa ia ma fa tu lo fo I pa ia fa le malo ele ngata le nei tunu ua ve mo tantu ai ngalo na lua ia fa pena fo I le fionga le konsula wa le malo sa mo ia o kila nei le fionga fa lo toi ia malo o va ia fa pena fo I le fionga le komsina o le malo tu to tasu sa mo le fionga le betua ia le asi sunga le pali tele scandal malo no le tua mo o va ile la mo Wellington fa nga malo le fionga le mai pa le mia ia Jacinta Ardern ia maminsta o atumoto le Pasifika I pelo fionga honorable la sua to fai au pito sua William Sio ia male fionga ile tumaita ia Jenny Salesa o Carmen Sepuloni ia Chris Fafo o halo dei asiato o Samoa le Pasifika o lo tui matangi olo ia I to tonu o le mautafono ma le palemene o lo vetei upu o se maruia o le nei tunu o New Zealand ma se vole finga malol tato tunu o Samoa le fionga le au malu le balo o le fono suitofia ia fa pe fole fionga le cabinet le palemia o le cabineta ma le palemene o Samoa o lo o fidau pe fo I mo se maruia Samoa mo ataiao fa tulo po ia pasando le tunu lo tato vano nofo ia awa fo ia tama ainga matama ia ali po I le tu singa va tele tu mumu pule o I tu au malataua ainga le taimo le va o fonti o tama le manu tele ba to o le fole ula fa pe fo I sa ole msele mo le lau ni una sai lua ia te nane le tapu inga le fole ngafulu le la au na mutasi ba va o to mo le no fa ba pu ia tuila tu mua le motu ia mamanua ma lo le soifua manuia o te teletonu o lo iai le to tele lunga o le api o folinga o lo o mai moa ma whaafonga mai I tafa fi o le lalolangi o whea lava le matafanua ma le si ufanua o le o lo tasia I le tunu ma le whongati o le sailinga ma lo Samoa whatalo whantu le porkalabe le nei sa vea maasiata ma le tano ava I lunga o le si ufonga o Samoa le Facebook page ia whapena fo I mo le tato YouTube channel I so se vaenga o la lak. Whaftai lia siata, whaftai mo tato I whenua I fo I mo e lauso
lau ata le ka me te visa ke vai o ka ru o langa aka la ke le ngada la vive ai io ta fai fa ta lofa i le anga le o le tua ma lo ale so i fu lau le ma wo fo tala ave tala ma te ko fio lau fo i o nanga le si tu e ala i la to nga patia ma mana mi so so ni i tu langa nga luenga wa fia i tu la fono a mese o le na fo i tu ma lo i jo e nga te le tu langa fa mo fo i le na no tu ya i so tanto atu no ma i la to Pasifika i tau moli molingo le tanto wa mau fo i le la lo a wa i la to wa fa le tonu tala i pepa no fo mau ma tu langa i tono le tu ma no wa o la fio fo i le si sai tu atu o i la tou na lima ma pou ina le fa moi. Na li le va o siata. O se fa moi telefone na sa a te muai ma te matali i le fa la tonga le nei o fa ngoi no Pacific Leaders Forum o ta o le Pacific o lo te fondo ai i le to fa ya le mbuenga telinga le mbuenga a teli ai Edwin Puni po telinga fo ia pau. Su o tapulo o. Ina ia whaia se au wala alo lofa ma ia ile malo New Zealand ma ia a whamangalo ia le tō telo i la tō ua nonofo whaasoli tu la fondo ua umale o ngao la tō visa talu waile whama i o le koviti Mali ioe o le tali atu la lea nei lo le toe whaafo i o le tō telo lea tunu i Samoa ia ele ngata la o lo ta imua i Samoa ai ua mawhapena fo i ona fasosoni atu ai. Ina isi o tanto uso o le Pasifika, pe o Tonga, o Fiji, o Tuvalu, awa o Tokelau, o Rarotonga, Maniwe. E lea a fia le mea lea. O i la tau na o territorio le malo nei o New Zealand. O lo ola sa o loto ma te taa solo i nei. Ma fa tupu. Tangata tonu ane, tonu whaile upu fo i lele. Lena whai lunga le mongo sinai, ia mose. Ua sale me nei. E du so o le dele la vaina sei tia le tatu tangata. Ia lena. O kama sa o ia le. O la whawhisiri le tūranga lea. E a fia ila tau fo i o lai le lei pepa o lo tarusanga. Po na o ila tau lava ua ta ua o le overstayers. Le atonu ane. O na o ila tau lava o lo overstayer. A mise la i le mele ta o le well settled policy. O le mele na sa matou fo i a mauso nei. Ma le fono fo tua i le tele o tau sango ma vai lua fe se fulu lua fe ma le faa. Lo le la wa to nel se fulu tausanga ele i to e fia se me fa pea o le wenga o le melena o le well settled policy ina ia sila matanga i New Zealand ya i la to o lo o o lai process level la to pepa o nisi foi o live na nofo fa soli tu la fono i le tunu alai nga luluea ma to tongi o la to la fonga ua whai o lātou a inga. Ua no nofo ma whai pui po atu ini tangata nu o le tunu nei. Maua whanau, o lo a onga, o le alofo le tua, e rei maua ai. E moni lau sau noanga sa vea, wailanga e iei tangata o te loa, e hui tangata o sau o bai e. E whamai si fui, e hui kako e ringi tūranga i lilo. E mai sea meni o kalesia, a tala tu whamai. Ole ai ngala le o se ai mole ane o tailoa o lai fai ngaluenga a o tangata le ai no fo mau masikisengi le ai se fai ngaluenga o iai awa fo i la o ta alo i le whaamarianga le na o le tangata nu e pule ia pe le fai ngaluenga pe le fai ngalu a o la ua a maua i tufanga fo o ia o le te mau a inga o le atunu i lalo le matanga luenga le social development o anga fiso taimo manuia whasoa mo tangata uma le tunu. O to inga tangata la na ele mana o mi New Zealand. E o ni ngā luenga fo i leo tau ngā apu o pea ma whato anga fua vai teimi. E matua le o la vai whaisemia. Le tūlanga le na wai a jaula. E aluaila ulo to le talusia ai tawhale fina ngalo o le malo me tūlanga.
le ngai to tele ila to lo ta woni tangata no fo sol tu la fono a o lai finga luenga io lai tongi na ma ai te sila la ai o le to tele fo i la to nei valuina i le tu le o le good character nisi le ono fo mau a o le matuato anga e soli le tu la fono a o mai la le taimi mauai oe a oisi la e over o la tu wasu manofo fa soli tu la fono la to te puti e pui le tu la fono e musu e soli le tu la fono to tangata le leila nei tangata tonua nei e mana o mia ni usila e lona si o manga e mawhai o na tongi le maa velo le aso whai lana tautua ia to ngā mela na ai le o le mela le wa te longo fia isi o li ia songa miti e le i mauni o la tau pepa no whamau e ona nā loa pau whele le ilo i lunga o meo lau si vai a wala o wesi anga e tole ua whai i au pepa oi o laku lo vili leo moman ya e sila foi la siat o le tangata o lo solitu la fono lana nofo i nei New Zealand e le moe le lei e le ai le lei e te vai e pa e a ua o mona mata peo ni mata se lulu so e se ala le au o varo kei loa o ko se la pepeki gai mea o le mutuala po ala era po al mo kwale le yo sa step wa foi na na falo tanta foi na ele le yo falo ele falo ko se mel to ai ngai fa falo longo pe o ta o mai ni leo polisi o le officer volo immigration eso ela to e a eva ai foi o tangata na ele le la to high jump na puna e fa fol fight to apolale o mi lungo le pala e fa fo male fe ai o bile le se e punga nga fiu le tuli Kusai piore pe arpu taluna ka alo isa mo ka lo le heres ele malo ai fa to malo are i punga i tu pa ia ai ese fo i la si fioro lo so nei ba la tau fa no longo ya so ese ve te lona na te si le fia i temi fa mai o su e sa ole tu langa fo i temi me o sa ili tai fau le don rate temi le don rate ia te fio lai ma tau tia le nā vai tau tusa o te tau nu mai au i le vai temi le nā ua a mata o na ngā pāl whamsinonga le whamsinonga le tabai tai o fō mai le atau le sā wa ave lo la le tangata le lo ia le nei o Berkey lona mata upu i le British Civic Council o i nāla le na mai e lo mal fai unga lea. O la to o mana soifua mai le tausanga afe se lau luas fu mal fa. Se ia pa ia le tausanga afe se lau fast fu mal iva. Na le stala i tātou i lalo le mele e wa ai tātou i tangata Peletania. Ai lalo le te inga New Zealand. O i la to o mane mai e topunga mai o la to sulu ngā titi. Eno fa mau. Wawa i tundu silo ka fifi o le lalo langi a ko le mele. E mai e umai ima ayo o le mea tonu ale ta o le Citizenship Act a Samoa aina toi li liu lola ia le wawa ia tu o ia sau soli Samoa le mele la o mai nei ia lena lai lo na whaia le whenga inga lea o atu o i loa matangata o e umana i nei le aso a valu o se tema a se itau le aso valu o se tema la whai sa lau valu sfulma le lua na manuia o mai ai se tseni e ai no mai tafa fa me na vai tau o au ta alo Samoa o au la kapi na tau no mai le tunu nei ai failo mo mele na o inala na no fo mau a to lo le to tele no e no mai tafa ai e mo foi ia mo la tu si tseni mo la tu tus fo lau a New Zealand ia ina ua ai to va vai tu lola tupulo mal fala velafi o le sau soli la le a Samoa e fōlinga mai o le ai le intangata e no fo le tunu pai lo male whenga inga la tau e maltun tuli atu e man malo i ata mamai nei
Ma fa sai ni mai lo ta o le tātou tunu o i Samoa le vai tau o vai ai. Vai kolone. O lea la na whanau ai loa ma le mea lea e tau o le quota Samoan quota. Nala. Ioi. Wale to iai la le vaenga le sa man maro mai whamasinonga. Ila to umana whana na umsoifua e le lua wha. Le ai. Le ua sui ai le Ua sui kota. atoa ai i le mea. Ua sui ua pe usiria kurwhen kari. Le whaafainga tātou. Au le si whinaunga sa au whinau e whoi au le ta upule nei. Ono i tātou, e la iti o tātou. Tangata whoi lea o lo ovaso po se mea o le lua afe, po le afe fitu se lau. Taluai la ono lo tilo le mata upule nei, e le o wha mariaina ma wha tumuina le tātou kuota i le lua tausanga wa tūna i atu. Sa te tau e loa la, na tu inatu se submission fo ina ia to esse bai ia le whainu mera o tangata ia lo o ova o lato waso i New Zealand whaatumu i le pū o le kuota lea e le i whaatumuina. Mana i te le awalalana e mwhaiuna tilo New Zealand e whaapaleni le melea. Ia esse bai le mele lena whainei fo i le mwenga mātou o nisi o le komiti lea. Ina ia whaasafua i le manuia o le na o Samoa. Ua whaasolo atua i Tonga, o lo overstayer. Ia wa o le sila fasili tu le mai. A li liu nei la malo e whaile mele mo tangata Pasifika. Ona whata ngisi lo leo Saida. Asia. Maisi tangata papai. Maisi tangata mai Europa o lo ono nei. Tu te tia mo le sifuru wafe mo tupu i lato. Ola le sina ofisili ni tau whai atu. I tūlanga fo ile luai tau tele mai loa le tali. Ai fua a ngai me tutupu ma mea e ono tutupu ma li ali mai tua. A wai ila le tu ai nga manantule a fai wa fai le Pasifika. E alono winga la anta to vai foi la le tu lai mai ila tau mai Asia mai Europa e mai se foi o America mai si tu le au mau foi ne tu walanga e tau te tapisa le mele o le no fo sol tu la fon. Ia au te roe e siria kua i si tangata asi. E tō tele atu. E matua whaita wafe mafe la tau olo oho. Where mena pei la mela na e tilo le malo. A tātou li liu e whaile mele mo le Pasifika. O lona wenga. E tangi melo fo ila i leo le atu asia mo la tu tangata. Ia e te tau fo ila na whapaleni le mei e. E sa ili e se vai fo. Ina ia aona i whailonga tangata le tula fono ma se whaabrianga monisi ai le monisi. Whaapea la utala. Wai mana i fuora ufionga o le sunga o le loia i le tula fono e te malama fo i le tula. Whaapea e au mai le tali se tali whateitainga. O le a le ai. O le a se isi se tepu e te tau. Ese mai le ai a le ai le talia. Ese mai fo i le ioeina. A o lea se vaenga halfway o ai tau lalata tuai e ono ave i nai tangata nei. E tau make sense fo ilele a walo lantou wau mau i Pawala mbea si ata tātou whinau lo tātou mō tātou. Ono o Samoa e tūlanga ese mai lava i atunu umola langi. O tātou e eile tātou whea ngainga whaale war, the Treaty of Friendship. Mai tau na la walunga le fuale na e sila i ai i atunu une i lua. I tai o malo. Ia ona whapena lola ia leo na toi wha mautu me leo o whina o tuai. Ina ia whaatumu le pū o le quota Samoa ua lua tausanga e le atoa le afe se lau. Toi wha popo atu mlesi afe se lau. Lesi tausanga wai e afe se lau i le tausanga. Ona pāleni ei lea aina i lo le au mai o tangata lai Samoa. Ai wha pāleni lo ia i la tō. O leo o levana nofo i nei. Ia matu watu lo iai mamene o au lape la i o kwai tiwisia. O mai la o e ngā lui i o ala me silu mōru tau no whamau. O la leo mai tangata lai o e tau apo ai o tau e tau apo ai watu tau si tseni mamena. Tasiri na vaenga. Wau tau si sila la. Tasiri na vaenga di tau fo ina li lifa iai li suminga o le quota. Instead whape tau sanga o Samoa. Lesi tau sanga avanoa mo ila tau le ovai nei. Atu sol tu lavon. E oi foi koe apala ia wa ole na ona ese o nei tanga te tūlanga o la tau pepa. O kanga ka o Samoa. Ai ei la longa. O le mafu anga le iona o foi atu mele e sila i le tula fono ma tangata foi nei.
O lona winga lela wa sau fa moe mai lava I sa moe te sau ro e ova. E ova. Ona o lea ia e sola sola I nei. E fa tali ia mana tua la oe. It doesn't come every year. Mana tua la kouta lava la tau ia fai tausanga uma. A o se wha amarianga lea mō tangata fōlele e umi se teimi o sila le malo ma toi tanga I wa tau tufone na toi a sia le whengainga lea ma Samoa. Le alana e whainga tai pe a whaata otoni au lape. E te saulo o a e sau malo talitonunga na e te sola e neima se e o vai se I umale tau sama. Ona lea o ngā atoa lea I leo le polokalame na whai. Mo I la tau e malanga mai, ma le whengainga lea, ina ia whesoso ni atu, I o la tau ainga lua. Mana tu o tangata nei o mai ngā lua I whafo. O le tele o la tau se leni, o leo lo teu whawhainga luenga atu I Samoa. O lo o alo sa o lava la tau tupe, I le foreign reserve, I le cash exchange rate. O le whaatu ngā tupe le nā lea, tunu o lo ia tunu I whafo. Lana reserve fund, bank. Ia, o lo totogi ia tātou ai te alafu ma meo lo a watu e mana o mia lea tunu ui lea taimi mai ia tunu ui whafu. O loa na. Mo le sila fia na lea tunu o leo ngongo mea ia ma le tāu o tele. O leo mai a ngā lua whawai taimi. Lea leo na matua tu vai lua ia le malo ma le paramia. Na ona e sasi ai o wala whala wailoa. E ilo sao te le o le hafe mantupo tangata ia ngā lua I whafu. Leo mai lalo porklame nei. O lātou sele ni lava I e maua mo lātou tongi. O lo o alu o lātou tupe. E mo lai manui o lātou ainga. E o lo lava na talama wha o ngāle international exchange rate na o na maua lo la iele o le foreign reserve a Samoa. Tu so butantala no dulangai o va I tangata no foa. Ai wo mana tua lo tolisi mantou next door na ya so o boleva na over that ni si io e bo kiro e fa no longo mai te ai wo mantua ti ngale lo tosiona anti yam yonga ka e fa ele no fo mau o le fai mele anga foi su e mai lo leo tu ile fa la firo la fi con poco foi le sto ai mo kusi ai la fai le anti la fio oni ile ai ka kala le fa le mai leo na ona fai so o le amio le si o si ai tu leo e ila leo sa mo to tasina wotu ala la ilo le finge pisi set up ya na no to leo tu en final tu se vai le fale po isi o si ala wala fisi o si con ka poki mai so mai le ai se si ala wo vai lo le fine mal leo sa mo na o to no leo fa mai vala ur fine si o si la fira dai con ka poki nga wo fula Ada illo. O sa leo sa. Lai va bisikamo sios. O lai alo function anti wa o para langi lai va samo. Ai rola wa ka usa o leo samo. O lai ko marka. Ia vai lai wa tu fa natu me chao. O I na masai le lau fa I le tulu u yona ainga. Ele teimi sa tuli ai e te whau le tulu u ma leo I o tātou tangata. Lai o mal teimi le nei. Ele o toi tuli e ni te whau leo. A wa tuli e te whau a Samoa I o ona tangata Samoa. A wa fu e mafua le melena. E sausi tama po si teine wa overstay. Ia a wa mautu si ana ngā ruenga. Wa saufa ma vai mai I te oe. Ati alo na inga. Anko, ma li ilo loto. La mao le wo mo si o tene ma la mao e tama faisi o ma ainga wa ia tu le anko ma le ant o boy ele umia a fio e mai le fo wili le mahindra vole mai o hendes ya a wale toi wale extra fase la ulesa au mai sa tongi mai va la tao si tale pisele fo I mai langa wo te te fa tan ronga le fionga le ria alo le anga le mana tainga le mana ya on sai mai mahindra vole mai o a wale toi fase la ulesa ei ala ke ya pasi anwa o pa ta fo I mai langa wo tasa o pa ai pasala po pasala tinzele mana o ai tasila male pato o tel mana o ai e alla mai la pa ini tani mai e ota tula mai ma ai ai a ai mai tele
mana o ai Sau le patronas a amo sasa ile ambo Bo o maneka apo ka fiu lava ele ango O ka sunga pakola a pingi oi elango E foi ma I akala a fanga ele kama Nga kausita a susu oi ilo langa Ai uwale loa uwalaka ile mala Ke maualoa oi pako fula lo Maka o palo kau fa ase e o palo kau lama lama Soli bau mai va ai sumai wa ave elango Uso ingu miki mai kuilunga fasi palau Au fa urumalo pako hamo kalo fai le ango Upop saba iyo o ipango mea lele a nice pako Aluma ave ile fale fa yeki e mai lau ka mari Kong se kube i ka pako Belo lo ulu ile ako E kolo kama i pako e leo leo le kele o aso Ai kasi singa ponga e masau wa pi e ano Matong sama i pato sa opa ai i ai Patola po a patola tise le mana o ai Ai tasi la vale pato o tel mana o ai E alla mai lava ile tangi tangi mai E ota tenu le vai ma au au ai A aki o a ai mai tise le au ai 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 la vale pato o te itai O opa me uafu o tele mana o ai Falongo de kala a paku fe me o ngai e fifia ili kama Paku so ia se ulia ke mga oi poki o ile ma a Fa ape ngao nga winga susui mai le o si mea Fulingo le paku ka fa se a e falongo lo mea fa te Bo kolo wika kau ka pe Abe e luka se o le kala ko le ma fa fau le fa alu alu Fosi le maso fa inga le paku se o le anki la le o kalo Ia la salu Alu kalo Ba a ilo le ke au so bongi la vale mea Si ba a i au fengi peku usa fa apea Kengi mai le paku o le maso a si mea La apingi lo ma paku o vale a ambi o vale a Petong sama i pato sa o ba ai i ai Patola po a patola tise le mana o ai Ai kasi la vale pato o tel mana o ai E alla vai lava ile tangi tangi mai E ota tenu le vai ma au au ai A aki o a ai mai tise le au ai 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 la vale pato o te itai O opa me uafu o tele mana o ai Lele mai ole fuile mga yung maka ua mafia fia E sau e ava unga usu kasino e sau ua mau Kukuro o moa e la ala mai o mga makau kau O Mr. Bean mauso sau o pato o le lau lau Pato tasi pato lua fa sa o vai matua No fo sa fa apio le tua o pato o sulto a lua E valu ona e au pato na fa apere pere i le tele o asu Wa uma ona ai pato tu ai aura tapi a mai katu E tanta ma i pato sa o ba ai i ai Pato la po a pato la tise le mana o ai Ai tasi la vale pato o tel mana o ai E alla mai lava i le tangi tangi mai E ota tenu le vai ma au au ai A aki o a ai mai tise le au ai 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 la vale pato o te itai O opa me uafu o tele mana o ai Ia le na le pako ai aku la le sai. Ai ua afsota ia tu o sia te le fionga le loli ngal malmana tai ngal malmana. Ia tal bai ono lo fe ngai mala soifua sia na first grandchild. Io ia la le o vala auto fo I o ia sita. Ai fa mai ia o lo o failonga fo ia le second grandchild a sita ia. Ia le ala ua tala doa ito. E whaita ua mo le fionga le aloli. Ia ngal malmana. Ma le au whainga alwenga ma le pulenga. Tā tala doa ai ma whaasoa fo I le tūlanga tā ua te leo le au nanga ma le tau tua lo whaatino le fionga le aloli I nā ele G-Mana Wholesale Autos a siata. Matako via sa o lele lo sa no no ui mai ai wae o lo whainga le o whai tai a o Xavier. O te ui a sia ai me sira va unanga ni lua G-Mana mal Henderson cars le I fa bevu ile to tele ai la kalu ai se ka papakiu ai o te mana o lo fana no ta inga O le vai ai ya vai o ngara kauso o ya ki le o lo lang kemra lo su ese ni la o le linga ni sang po kana mala skonga o le mahu ta mai le usa tia o ke o fo fa fianga fa ya ku pang popo le ko ku mai ya se apa pang popo nei le ofisa ai o le winga no fa mtalanga au te fialu o te fa tara no ina ila do ye fa ta wina ta vale po hani o la to rangona o ani ta penanga o le fo ise ma fo anga ma tulanga fa pena e fa Sofia ai fo e pe o le tala I moe luanga e wa ila to o lo tau fesili io po fea o ale al tulanga yai o va ngala na le o anu mo to tele o le to ke alu fa ka vale ya o wa tu ala fi tau I mo le tai mo le o le papkiu ai o ya le la o ya le fi ai o le matango ya le fi la o nga ko papkiu nga ai matango vi e te lola o le to tia no va nei o te lu wa tu lo ai vai fa fi me fa ili fo ile ale G-Mana
fola ila dola we o te lua dulua ai pakakulo mar pese foi le dolu manuiti ai usu e tama ita tonga e lo mele na ulino e se foi tama ita tonga la ai cosa vea o fa pe mai ma we pe no le po le ai le tu po le mele io I tonu ai te le loa ya le nasa mo ava pe olo e masaro salo solo e ina ila ufonu o tau wa ele loa wa umana lote lava I o fale sainga afe ande ina ile jimana orus I o tau dele misila io na rotola ye le sunga ya fiso io o leva na fai papakiu fiso ina ele no wala vasekeni ai to ele musu quiero ka mauru por ka wanga o mafaka si ma Ole tuatus luas fulma valu Atkinson Avenue ina I o tahuhu e alo ia le ufinga renga na vala au le la tu telefoni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu ia male telefoni le fionga le alo li pule ole o lua tasi lima fa valu ono fa lima ai o te vidi ia lango lai fai le fia le ainga ia ono ole pepe fo fo ia le tua fa to tele fai numera so le wa grandpa la le dia Io. Mo grandpa. E tu le pese voi le. Le pese voi le uso e il transfer Glen Campbell. Oh. Grandpa. Tell me about the good old days. Ele to e fer wa. Ele e wa uma. Wa. Ke wa wange se le ka ke kumu ka la tati e wala o tu. Hey grandpa. Wa uma foi lá. Fa manuia toli le fionga le lo li va aftai ile tu wa toe fo isi suli o sulongati ya fa manuia nga fo le na le tu ai tono lo ainga manuia le fa ilo ngai no las fa na le fide mumua ya te o lua ma le fo tu ya fa pe fo ile ainga li ai awala vani ngalo Luas Fumalawalu Atkinson Avenue ina le pitanu o tahuhu o le wala au le telefoni lua fitu o fa o lua fitu o la tau e tala tape se foi mai ta tala noi le tau o le uso ia tau o le whionga buri anga tele shusinga ia o le li pule le na o le tātou whale ta vale le Henderson Cars ai awala wani ngalo Luas le pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fai solo wa le tau ai lona loto E uso e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file na masalo salo Se ia lo fa mai O lo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango
wa so ai le tau langa ua pia e la fo ina o ia o se tasi e le ana faina e masa e sai o lava lava e le taina puno masamali le ese upu e fai mai le uso e sauia o le vai no le e te tau ma faina papu mai e le pauno le faa malu le ama e la ina ia faa mali e ina pau se mea ua o mawaina faa lango mai E ole nā, whaalangolango mai I lo tau au e te mapu ai. E na o whaminu te o lewa te ainele tū lai tasi le tau tua le nei mo. O le siu whongo sa mo le radio sa mo sa lima I vitolu a mo I au kilani. Sa vea ma asiata ma le tānoa ava. I le nei fo I aso tonai. Ladies and gentlemen, always a pleasure. Every Saturday I get to speak with a man that I envy and always look up to his advice in terms of giving the best knowledge to our people. My dear friend and the owner, the big boss of Henderson Cars, Afionga Mulianga Tele. You sing, welcome to the program, Mulianga Tele. Yeah, talofala malo se follow Fionga Savea. Seata, it's great to be once again on here with you. And yeah, beautiful day today. Fantastic. If you're passing by in Manukau City or you're not far away from Cavendish Drive, come down and have some nice lamb curry and rice, Savea. And these people are enjoying it. It's beautifully cooked, nice and juicy lamb curry and rice. It's all free for everybody. You can come down, have some, take some home too if you want to, because all the time we make plenty of it. We cook heaps of food over here, and it's all free for everybody. So yes, this must be almost time for lunch. So people who are hungry if you're passing by, come down absolutely. and have some food over here. How has been going for you in the past week? And you know, the weather not being so kind, but the people are still, you know, descending down to see you at Cavendish Drive. It's very, very busy as usual, Savea, and even from the morning, it's good to see so many people coming. Still, there's so many customers in the yard. As you know, that we sell vehicles here every day, 7 days a week, and it's important that we deal with each and every customer, understand his financial position, and help them in terms of the way or guide them for better buying of the vehicle, in terms of also making the finance easier and affordable for them so that they can afford to pay quite easily. So that's the important basis. Henderson Cars is a place where we discuss things and we do the best from our heart for our people to advise them, give them the vehicle they're looking for, and also what information, what knowledge we have, we share it with them to make it easier. So that's the reason why people come, because when you come to Henderson Cars, you feel home. And this is what people should feel, not going to a car yard, but you're coming to somewhere that you know that you'll be looked after, Savea. And not only that, it's like going home. You can, you know, relax, look around, chat with you, and, you know, and talk stories. And, you know, something might caught, you know, the eye and say, look, Mulianga Tele, you know, I want to know about this car, how we're going to go about this. Now, the other great thing about having the best advice, because we've always spoken about giving out the best advice. The advice is knowledge. Knowledge is power, and that power empowers people to make great decisions. Mulianga Tele. Absolutely. So I'm going to add on to that. Yes, advice and an honest opinion. That is the word that we are looking for over here. So the honest opinion that you think would be good for the customers, where they are aware of it and they come to know the fact, what's going on. So that is the important part, giving them an honest opinion from your side, so that it is advantage to the person buying a vehicle from you.
and the people who have bought a vehicle from us, Surveyor, and it's good to see that they have become part of the family, Yes. Henderson Cars family, and they keep on buying vehicles and all the time, and their friends, their families, everybody comes and buys, and that's the reason. And that's one of the reasons we are expanding, Surveyor. And I don't know whether you've passed lately. I know, Have you I passed heard, Cavendish Drive? And you can go to the Facebook today where we did the live streaming. You'll see the big building coming up. It's halfway on, and it will become one of the biggest buildings over here too, Surveyor, and the car yard. So it's all coming up together very quickly. Henderson Cars will become one of the biggest car yard over here in Manukau City, which will give people more better selections in all types and makes, and also access for them to come down over here, look around. So yes, there's plenty happening all the time, Surveyor. I can see Lino over here. Lino is our Figure Fitness trainer. I know that man very well. He just came in now. I'll put Lino on because he's wanted to say something about the Figure Fitness quickly, Surveyor, so that people can also, it's all been proudly sponsored by Henderson Cars. So I'll put quickly Lino on, then I'll get back on with you. Fantastic. Talo fa Lino. Malon so fu mo fa tai fo I le avroa. Ta filo yai. Ya, malole so fu mo le langi mai la ufiona. Sta. O le nei vai tau o le tausanga le tau malulu. O a mai lau por kalame mor so fu maloloina. Ai mai se o le fesoso ni atu ia whapaleni, mau le malosi mai whamalostino lo whangasolo nei o le Figure Fitness. Ia, malole le mol fasilis lau whiunga pesta, ia ole por kalame leo na amata le vai a solente nei. Ia langolango sua malosi le whiunga ia mulianga ma e Henderson Car. Ole por kalame sa vea o lo wha nga ia le te poke holi o ta. Ia ole indoors, ia ngā whai lawa singa malugu mo na i o tātou tanga. Mari. I ole meana, i ole whakino, tinonga ina ole nei whamoe moe pesta. E tutungi umae mo i anga ia le hole whai e whamarostino. O e se furu pawai aso le ai e te tau pesta. E owa male se lau mon tuku tangata pesta ua umao na fuora e owa male se lau ele se tala e avane ai savea le whamtalanga. E owa male se lau mon tuku tangata pesta i lalo puka. Ona nei le taia o tale whatumulia le te poke savea ile sumpa. Ia umar sumpa i ona whaile o le fitness. O le nei lewa wha moe moe, e walu tausanga, le waiwa tausanga talu o na sponsor e le fionga ia moe anga le pokalamene. Wa whai si upi, Wa whai ele si umi, o le whatua uma tu ia le tauwanga le ono vai esu. Ia a sa whaila i teile futuna le wha moe moe o le Christ. O le nei wha moe moe. O nei ia wha moe moe langolong sua ma rosi le fionga ia moe. Ana le se no le fionga ia moe. Landa langolong sua ona o le porkalam. E vem foi un fatau no nei wha moe moe sabe. Ia malo fatau wa. Ia awa ia le sosuani i le soifua malolo ina ona e tatu tangata. Ia mai o te fiefiefu. Ua iai nisi usu. Ma tō whawhina. Mātou ngā rugoi hatas. I ngate whatu ina o le sumpa. Ia a oa ui o ra ua mta whai ui i o le fitness. A le sumpa e ngai ui e luti. Umarola ia lea whai o le fitness. Ia wai i lea o ngaro sumpa ia, savea. O le sumpa ia just aerobics. A o le fitness. E te tau a ona whai le fitness e whaasau o i lua. Le a funa i tutonu o mea. A o le lango sua le whiunga ia mulianga. Ma le Henderson Car. Ua matua i o talitonu ina savea. Mai lawa i prices o tō nginga o mea e whaonga. E sponsor o mai mulianga ma le Henderson Car. Ai, ele ngatala le nā, o iai mautu whailonga fo ele a tupe pēa o wai e matua whau le lea maavile le tuspasi ma le certificate o tangata whaatasi manai whailonga. Tau tupe o sao le am. Ia o prices uma per facile lau fionga sa pesta.
whaatino mai moria. O le manu malo se iau o lava i tūranga lima. Ia aere ngatain, ia mamero se tala masinei ai le awa i atu le porkalami. Ia ma tōnginga e moro wei kai fuinga e ka kukangaka. Ia wale veisi porkalami, mo le sama. Wae rua porkalami, o le winter program, ma le sama program. Malo, whaftai. Ia, o le tā uola le nā, o le au nanga a le fionga aburi ang. Ai, e whapewhela, o oni tangata o le tau au fika fitness e whaatau se tā wale mai le toina. Ia, o le lava. O le lava, o wape ia wana awa ia tu le fionga ia mulianga i le wai aso le praestimina o le ono wai aso. E tine nai tangata o mai lango le falta wale ko ia le fionga ia mulianga. Ia mawhaatau o tua i o latu tāwale. Ia o mai la ia mulianga. Ia e taku lava ia o mātou mai le fika fitness. Malo, whata. Le ua whaapopo ia i masivaenga lea mātou tinga lue whatas. Ia. Le mo atoa lava lau le pokalami. O le Simply Fika Fitness. Ia, malo. Ia malo whalo lava whaatai sawe. Tai bol taibi, ia, o iai nā le li pule, mani le toi tuatu i sei whabai atu ai taldoanga. Ai, alofa tele bo ele usomba, manduia fo i au tamu whainga o no le soifu malolo ina o nai o tātu tangata i le. Nā fo i whala por petonga. Yes. Always a pleasure to talk to Lino. I know he has done well. And also, without your help, it won't be possible to carry on without such a wonderful community program for not only for health, but fitness and lifestyle, change of lifestyle to be more into well-being. Yeah, absolutely, Savay. I mean, it's a good thing to do, which is ongoing for a very long time now. So, yes, people like to. It's all free. It's all paid by Henderson Cars. You can always join in Fika Fitness and get in touch with us. Mm-hmm. And we'll help you do a little bit of training and lose a bit of extra weight we might have. So, yes, Savay, it's all good news. But, yes, not forgetting, Savay, we also open tomorrow, too, from 10 o'clock to 5 o'clock. That's and you'll always get great deals over here at Henderson Cars. When you buy cars, we're also giving you a cash gift. I make sure you get more than enough in your hand. And I promise you that. And also, these groceries, we're going to fill up your vehicle with these groceries, 2 beautiful groceries, Savaya. So come down and see us at 194 Cavendish Drive in Manukau City. Or give us a free call on the free calling number, 0800 711 711. Yeah. But you don't need to lose weight, Muliangatele. You have such a perfect figure, so you don't need. Why do you need the Zumba? Well, I said, I tell you what, some of our friends need to lose weight and reduce some more. I think. You're talking about say one. Are you talking about? Don't be mean. Are you talking about Taito? We might have a competition just for reduce someone. You never mentioned any names. Thank you so much. Always a pleasure talking with you and looking forward to chatting again with you before the end of the day, Muliangatele. Yeah, likewise, Savea, and it's always a pleasure talking with you, and it's good news for the community that we have good announcers like yourself and Esiata and others that help our community and ask the right questions to help our people and understand about this kind of industry where they can get real help, Savea. Absolutely. Thank you. All right, so fast for now, and we'll chat again later on. Yeah, fast for level of young. Yelena. Talanoanga fo I maleta mali esi atai ele ma fa una fa ngaloina so se taimi tate a fe ai ia le malayo o Muliangatele tali le fifia mo le mata ata ma iona winga tau sa fia tali malo le tio fo I tau pati I le tulu ma po le ale fainga tau se mea e tau ma fai lava ina ia sa ili se awala e mawhai ona soso ni tuai toi ya si toi fa le fo telefoni al toi o le overu se lau fitu tasi Samoa ia o le numero ne sa o le zunga a se ve
va so foi nei o a fe ia i fai lava o lua tu o u tilo ia ilan tau foi tau fai fa tala no ia so vai so por kalama mantua e pau foi le nei o fai ta vale on mantua tu mu so stemu tu lua tu ia on mantua tu mu lava o ia i lava o ia le fioga tu ia vi la e pia o CEO or komano io na tu ia tu komano e fa male le wai ronga fo vai ro nai lu mai a sia na ta kasi foi nga mata ta le ni o le io ai pe la to vai le fai tu la sa ia e pe le tele ao customer foi le tu pa to mai tai e pe nga e lenga nga o de malo e io na fa sa uni mai la ia le nga i le si wai pi e ta pena mai o mai ia le talo fa tu ve a me molo real fionga e va pena foi le danga me tu o lo faia i le Henderson Cars e te mo le tasi va fa Cavendish Drive i le onga tonu nga le mo o le taulanga fa tau i Manukau ia o telefoni le nai le se tongi pe ona fa lewa siata o varselau fitu tasi whalongo o lo o taulia fo i le whala i le so to telefoni si o lo o whao tau tolia i le whai fo ino le langi tau wha i o le sunga ya sua pizza suluape ia ma lona fo i au waa ma lona whale lua ia ai wha pena fo i le fionga tulo wena Mareko Palea so na whale lua lo lato fo i fo ni nei ngā luenga mamalu sapi ei sa boa ole la silika ole atunu ilana malofi o to e solo ale uri o mata uma po masiata wa tuli uma ere kuri el kofunga nga kuri el benga kuri el stila mano si el kangori okay tangata au kanga kai le laiki e pesi mau kuora uri fa talo fai le au to le au solo ia ma le au toso wala ngai le fai ngofie le fai ngole nga luenga o le to tele lo o ta po mai i lungo le apio fo ringari se tanga i fono po fi tanga tu ngol Facebook male YouTube mtol na wala fo mal tatu YouTube pa sambo ya le na ano ilando mtuanto dele lava ilando le fa manu ye ina le o ngal Facebook wa o fo ila tu langa le te le tra no tata no ava fo ile tu fu e te puni Facebook samo ta lo fa ina tanga te samo ye sa lo fo par mi wala le ko ya no Facebook wala nga fa vitai ai le nei o nanga e fa emo ye fa langa masuanga fo ile ila to le Facebook ai o te fa ya tu o mantu i sili lona taua e mai se lava tu langa so tainga iyo talo fa tu Australia to tele o mai mo mai Sydney o mai mo mai Brisbane fa pena fo i Melbourne o le mai mo mai Savea mai ane vai lupio e sauno o le mai mo mai fo ile tau so i Samoa ia por to fale rumoenga ia por sunga tanga loa monga loto pa lupetches fa talo fa tu monga se taimi ia fa talo fa tu ai fo i ma watu se tala po mai le uso ia ai o la ema uta mai Samoa mi fo la to uma to te resultato tu no ia alo fo te le atu so mo o le manuia oe ia mata penanga fo i mole mo wa nael te lockdown le covid le lockdown covid le la mo ya le numero al tauso ia diru se temi fo ia fai se ta se isi aki po ila la te fa no fo esea ai lo fashion lo fa tu siata matua ia te oi fai mai so le fai o mai la koi le lo fa tu ia me se fo io le usonga ma ila to fo i sa manzania i so fonga nei lo fa tu mo ele uso fatalo fatu il fa fonga ba le sunga le fa fenga Reverend Lale Peteru balfaltua ia vini ia va pe fo le no falo ia mose le foi pese le tato no le puni ala le fenga ne ngalo yola mai al pese le foi mai tato tala no ai le pulo le tato fa le tavale le car for you le sunga ya Ricky ia po o le alo Samoa le sunga ya mani I for to let out to
fai mai a sautali I lo whanonga La upele fai mai a sautali I lo whanonga A fai e lilo Ala o ngata I lunga o le papa O aeto I le langi mawaa I lunga o vasa Whaapena le ala o tane I le tausala E tu mau pe a o malu le ufi mata E tu mau pe a o malu le ufi mata Au mai a le alofa e fai mafusi o fea ngai ngā osi Pei ona fai mai ai o ruta I ana omi E fai lonu ma lo atua ma o utofi Ele te te a taua vangana leoti Ele te te a taua vangana leoti Loa li'i tu mau lau lai ki e ona Whaapea fo I le masina I le vanu o Ailona Tale pola de maua mai se sa o lotonga La upele la ta fea ngai ngā me I ngā loiola La upele la ta fea ngai ngā me I ngā loiola Au mai a le alofa e fai mafusi o fea ngai ngā oti Pei ona fai mai ai o ruta I ana omi E whai lo luku ma o unu ma lo atua E awa e whawhonga I upo le pesi Ma i le te ata ua se I vanga nāua e sola Ma tau tia upo le nei whea ngai ngā. A leo whata si bali tau so ia mani
Fai fai mafonga tau moli o le suka le ripule o le tātou falta vale. Le car for you, talo fa badi. Malo le soifo benui le nei a oli. Ia, talofa le lau fionga sa vea mo le sofai a siata le ua ma ua foi lua fionga foi le neita e au. Ia, mo le lua pokalama masani e sa ili ele sa o le nei asu. Ia e whaafitai, whatalofa foi le tātou atunu o lo maua le nei whaasana langua. Ia, me se foi au na pa ia le di so se whaitau langa. Ia, talofa lava i lua fionga. Abe moe sa manuia le nava yasu fai watu. Ia, ai mai se foi ua tūla lata le sapati le so. Ia, o ko ke le angisi o tūtala noa ma whaasoa ina le lotoa. Ia, e wakura sirisa vea o le ua fai si whaatumulia o le matu o pisa a. O fai fo singa pisi o le nei tai au. Ia, o isi kako customer ngausu mai airi matala le ofisa. Ia, a vea la ua whaamia ina iti. Tātou a tausanga o le nei tai au. Ia, o lea fo ila ua kauma fai e wha Mau fo i si sao, isi fo i nai tātou customer i e malanga mai nei, di mātou ti ngei ofisa. E le mawhai o ngā kinganga kimu, makua reanga kau, ia ai a fio mai rawa tātou atu nuku. Tai le leile au nanga, tali tonu wina le au nanga, tu e whātutua ina sabe. Malo. Lono winga o isi nga momoia ina. Pere, ko whanonga ri kapua inga o whamasingo ngāri. E whapena lava fo ia tātou wanga ma tātou. Ia nau se mea. Sa ole ne. A nau iai. A toa ai mar whātutua ina le au nanga. O le ana ngā ringa usu pō mais. Ia ai whastai tele o lea wa tari tonu ina mafio mai tātou atu nuku. O mon mauina le tele o tāwale o roi nei. So se toa ngā tāwale whailau whiwhilinga. Tāwale la poa, tāwale la iki, tāwale le ainga. O nei umar ka fo yu mawai nei ai nei le tol se lau Great Town Road manureu manumero vidi fua o varu se lau lua fitu 5 o nuval launga luenga full time lua o pesilipi tolu masina o lau bank malau lai sengi afta vale e afio mai vave o Natalia le finance lau tausanga ila to ko e tonu sua fa au ake papoli afio mai tala mai au mato te pesoani ati oe ina ia mauti noa, maua lau ta avali. Nanga waki mungar kau, ia maleanga po ele tau nei vai tau le tau sanga. A o leo kua whai kapaki. Ia a whaatali tali e foi leo niso tato atu ni o rei nei. Whai me tau sanga. Ia o ta lia fo ele tau sanga. Ia mai se ta avali. Ia ai whaftai tele sa vea ma akiasta mo le apatoa. No ia foi matoa wau nanga nunga Facebook. Ia ia foi ia tato ia fie o nunga Facebook. Ia foi ake upena tawhailang ia sila e malo e tina ia tala sili poni sili sila fia ia au nanga whai ngō fie na mau atu e tali ia tala no ata pia wa fo ia kuris kankale ngalo e whakaika i ka wale maalu aere ko fo ia e pe ona sila fia tato atu no olo iai that's one nothing malanga me tato bato customer to Far Wellington ni to fai nei ile motel piki la to ta vale la son pai malanga ma fia ave ta vale fo o ma ave mar KFC a wa pai malanga de makau sami o le tau so fo ya mani vano sa noa ava peke fatau so ta vale ai te malanga mai la lo motu la lo ma tu langa lunga e ma fai ona tonga tu lo pase se va le te sau male no fanga te to fai peke la ta vale halwa and le ta vale foli la lo e te le toilele tu sai tu me ne le ai bani ya ma lo fa te le uso a tonu e sa so ta tu te felo ai ma fai fo se tala o lo aso ele i to e fewa ai ai ya le taltonunga el mesili nai monvia bo fo le nava no e tutu ai so ani fo i na uso na ia Ricky ma so la to fo ia inga mal falta vale ta to felo ai pe mani o te lo ai wa umai a credit fatulanga ino po ai e le fo e se le anga tu sa tu ye
Au whakatanga paura whatawale. Nā alu tanga te a fo i test drive le a. Le wa tol vai aso su e aeri ka fui. O si tala mo. Ai sorry. Ole wa awe o mai whatawale. E ho test drive. A ki e kanga ka whakawale au kafa. O ke la longa na mana o tangtare wo fi we se pase se aru la o fengi I lo ya la ya lo le se le wa ku I le se ai alu mo ki o ka sorry ese foi ali ile matuale po yo tata po ai ora alu akam ki me lang ki o ya ka la fa pe ya si wara we lo ki le kalu la wori el pisara wori ala la fa fe ili kai video le wala ngere ele o ngoia langa life mai ele video le langa ele o ngoia ele ngai wala na uspio eva la kavore ma monga le pa sole le boy ngoia la usurvangwa ya sur and should we dialing wala a fem tala ele o ngoi wana o se ti ai fa ku ye o le mola o fa mo le to le mo ma lo va talo fa lo I po una sa to I lolo mo vai ma le to ma futanga la uli seunga nga jelea o moliva and daisy a bisala ma le to fo ma futanga pu lo le ta vo and j voi purchase ma lo ma futamai no vai ele ai se time dia lau o mai o to so fa fitai te le lava ai mai o mi atu le lima tua le lo lea lo alo ia lo mafuta mai pe o si vanga le Peter sa ena o lo mai ma le la Ulu family all the way from Salt Lake City in the United States. Wow. Nai o latu ainga I nei o kilani. Ia ma lo va taile mafuta mai ele ngata le Facebook page ia ai fa pe na fo I lunga o le apia foringa. Ole vai aso sei ma vai atu nei. Mali. Na malanga ai ma fiole na no fionga le tama ainga e asilo na ainga sa fenui vau salalan I falali. Ia. No foi ile ole ava fa tupu e fa filo e sa fenui vau la tu tama. Ma tala no ai loa male le foi le fionga ile tama ainga ya tu ya tutupua. Fa mal malama ma fa manino. Ia tu la fono e tolu tau fa ofio. O fanua mswafa ia vevesi nei. Et sila oe siata. Na matua talia ato e salani mo le atu fale alili le savali lena moli atu nei le tama ainga. Ilona ainga I sa whenui vau. Ne le masani le tunu o le tama malona ainga o le ainga fo I mo le latu tama. E pui la mei e lua. I le toi fo I atu o le fionga le tama ainga. E momori atu o mea o manei o le faa ma le peina o le faa vai. O le toe foi mai o le toto masaa I le atunu. O le ave vesi mfe vai I ainga. O le mea na tupu. Tua tu. Tua tasi le whiringalo fale alili masa whenui vau. Te e pili ia toi foi nei. O le tentonunga foi le nā. O sa vali fa penei na I tutu fatasi e itu ma lo nu o mafio anga. E te tau na fatino. E te tau na tula mai te tai ole. O foi lai mea nei. O tula fodo le whainga palota le na iei nei. Mana tua. O le malo, o le pale mene la tu te whaia tula fono. Alanga o le se pale mene. Wasi sila ia o le kapeneta. O le pale mene fo le na o sui fo ia to fast for malvalu e le ma fo na nga ia ma te ena se tula fo foto fa ofi mali e mo mai mali la le mele ai I fina ngalo tupu mai o le tunu o tau na fa savali o le matua I mea tau fa vale ale mele ma le me maunu mai ai I le upulea o le fa ma maluina o le ai ata tau ali I ma fai pule tono nu ele matua e pelo se sem I sini le mea wa au mai nei I nai minute ona sa ili leo le avanoa ta te tala noa I le fionga I lauli le maria toa lea sa ave nei ma o le taltonunga lava o lo ave apea ma fai pule masui e ui na ua te le ina
ua le avea sana tusi i lona lava au i le fonga fetalai o le mauta. Whaafonga le mela sia te le mela utupu. Mali. Ua le ai se tusi avea la auli lena lote le tāpuru kalame le vason se ni. Ai wana o le tusi a la auli mai lona i tu malo. Ei. E ave i le fonga fetalai. Ai te lole mena tupu le vason te nei. Ua maua le pale mia le kopi o le tusi lea a le tu malo. Ma whaasala lau i lunga o upenga te whailangi. Wow. Ua ta whai mai ai upu o le tusi a o tu la fono tu mau le mauta. E le mawhai o na o atu ma whaasopolia le nā vāta puia i le fionga i le whongaftalai ma le suiu su fono. I le mawhai una liki atu tua nā mea e o lava i le pale mia e le o se mea a le ua nofo ma whaalawi loa. Le la wotai pe yala o mea le o la pire fai. O le fai. Sau no so o ye me le wha vesta ngata ma lea. A le la o wha tua uia. Mea tonu la wala le ta o le wha vesti le o fai ia. Tai mua i le pare mia. A le fai mana o e tausolo mua e tipi le Facebook ma ave ese. Au te loa e nate le ma fai o na vesti. Walanga la fi e whaonga. O le YouTube ma le Facebook. Asa o le. Le sauna o le uti fati ia fo ile tulanga. Ai o le anu lo ma fau ile tai mota. Ile fonvitalai. Ia o tatu fonga so ale upu wa liki tu. O le antonu le fa winga sa onga o le mea po le fa matalai na o le mea o le liki ikua. O lo fa mtala tu la e se tala mele o fa fonga le tunu. E le se me ta o le liki tu. E usi tai ia le fonga ftalai. I le pale mia mla na fa tununga. O le tu la fono tu mau le mauta. O le fonga ftalai e tu to tasima o ia fo i lea o le pule. O mea o ma fa pale mene ma mea tu lai mai tono le mauta. A iai ne fese se ingo ni mea tusi fetusi a iai le fonga ftalai. Ma nisi o sui us fono le mauta, wana o le vāla vaoia, ma le sui us fono na, e tanu iri ma mate tonu o tia whau ma le mauta, e le ma whai o na whai loa sistangat, la me o whai ni. Ala wina na la whamitaranga, wai e tau te ave pēa lava i report o lau tusitala o la tau fo i whamai aua liki lai tua o le visili o le antonu le winga o le name, le se me tau se liki. Le wala o te parmia, to le foa. Mani kusinga, a reo kuia kuia kanga kai, mani kusinga se i whaikaua se i lau ilunga a le mea, na au mai ua na, for your eyes only. It's a private matter and private laws are applied here too. A whaila o lea wa le upula tuli mitanga o le whafonga to tele a me se fo ila to tupulanga. O le upule tau tenga ngana so o ai e a fua mai i maunga manuia. A whaila e a fua mai i maunga le tūlanga lea e leise me malu. Ia la whawhewhea la na tau mawhai e fōfō le au ia nai vaenga la iti ma lalo i le lalo vaua o lea e manunu mai lunga. Ia lena. Ia. O le mea lena leu popole ne. Ei whatalo whantu i Tacoma i Seattle, Washington, Malolo sa Fuamaruia, nisi olo whafonga mai Brisbane, oko kai, Alaska, City of the Mask, Melbourne, Malolo sa Fuamaruia, whaaftai le mafuta mai. La tatu o tale pese fatalo fatu le tauso maunga ia loto malole se fo muia malole on sa io te talo ile tua ia vavena to fo i mai awa le o fa longo tu nei o le na ua te tala fo i tua ia fo ia malele a tofu mai fo i male mai a fa sa no i Australia le melo no fo mau io ua ole variation of bail ua umana lau le vasona se mvatu nei fa mai tala vui Clarence le fionga le fa msino ele aise me ole alu oi fonga langa o se lau pasene le taltununga te lua tala pepelo te lua le toi o mai te lua atu ama lua atu
E pe yo le anu kakare markavan. Iyo. Le anu markavan. E anu male. Kwa Maria o kanga so le. Lo no winga la wale tali ina le tulanga le tosanga na yuso e o yo la te tolua. Le alo fa na yuso. Wa Mali ia. Mali ia yo no fomo on sa ina na Paul Meo le video lu ainga. La fo tu le tupe. So ani ia te odua ia ma ai ni fa tau mo me tau no fai mo lua. Oi leo, Joy o J Voi British ai lu potea talo fai. Ia le to te tanga tole o le kalesia. Ia le na o se sa vai foi o te mai tai o le falirima. Ia Susana yo ni dia nga jelo ne mi fa talo fa tau salma tiu male to fa tanga vai le mafuta mai pakuranga nga te lea o lungo le YouTube amatanga Samuel le mafuta mai papakura. Ia nga te leo ai luovili va pe vera Spencer Lowaki ia ntele a pele male to mafuta nga te leo kirisi ulungalu male to dele si uso ya fa neo Samuel le pai male fritua ia luas fultazi le pai malo ale mafuta mai malo le fa to ne aso alo ala tanu siaki mai Victoria Melbourne tasi nei sui le titi la vansa savali le matu o savali te ia wa nimo nimo la le la su e lo matu o matu o savali ia la tas ai re wo mo se la ke ale wo e oscari sfurma 5 minuti na tale tu lai lua mawal tatu fatal nanga male fionga lauli al mali toa le wotea polota Ivao Schmidt ya po le fionga fo ya tupua po le fionga ya lupe matsila ya po le fionga fo po le sunga le asiata Bye.
Le pese le puria lava le whengainga ua ngalo i ola. E na ua toi 5 minute o na tale o le tu la e lua masalo ora tu la lata i le tale tu la e tolu i Samoa siata. Ai i le nganga fia e pei o na whaala wilo atu le atunu u le teimu o sola. O le ai aise lao o na maua fo i leo se fsota inga ma le fionga po le sunga lauli a le mari atoa. Le ua tea po lota i vao fosi shmeta. Ia, ma isi fo i ona suafa e tele mau lunga le tunu. Le vai tima, le vai malai, o le sunga le asiata, o le fionga le lupe matasila, o le fionga fo i le alo li i a tupua. Pule tiu atoa i tua, i le pa. Ma lela. Lela ua whaatasi mai. Whaatalo whaatuai mo le nganga whaalalo, whaafitai fo i mo le teimi. Ua mawhai o na whaavanoa mai.
ia wal fa fonga le tunu inisio mata o poefia fa mala malama tili ma fa susulu ia ile popula malosio le la ta lo fa lava ile o fionga malol so fo mnuia le la audio le mari to fa talo fatu I lo sa se lua la o fionga pesta ta malalangi po la to fa fo se bea ia me se foi le tapo inga maule tu le ala taua dali ia shaka ia fa fonga anga si tato o tunu le nei va en o le tai ona jungulua sa mo poto mai ona o se yo nei mai se foi tapo inga au fenga le ngatu tofi lo telefauto o wale manuia o si tato o tunu le tu fa le nganga ia mai se tau fa fonga sa mo nei va en o le so malo lava le so fo manuia sa vea ma siata malo alole lange ma fo I lo fionga sai fo manuia o a mai le tata lo fatula uli o le tau fa vasenga tu lo ma fo fa o le to nga malosi le te malosi nei ma le tata lo fatu ya sei sa no le tu la le ia fa stai mor se fa sili sabea se me manua o tatou na faile folinga vai ma le fa tu so le ri fa ola se manua le tu na fa tatou masalo ana tatou e fa se fa le insinia wa leva na tatou o kare ala fara me lave fo I la o fausanga le tu ele ia ni spare parts mo sisi ne se me manule lo fole tua o ana ngalu nga mamana ele ma fai se filio no sofa ia ole la vala ti ro fa sivi mai olo ole lei me uma nali ia se me nga se ole ta oto le nga tonu ya tau no mai la val fa malo si fuera fenga lo pa ia le tua ia o se la pase ne volta ta al fatu avatu le fa malo mal fa tai le lava papale le on sai o le fa toto awa ele fa ngofie me o fetuleni atu I la o fionga I le taimi ma le taimi sa ta nofo foi ma fa pe a nei ua o mai I nei mea ai le ai ele ma fa lava ua tuli au pu pe la o fionga fa mata lava o ai se a lava o le ma fa yo na fa ma mulu lo le to ina ma fa pe ya to ia ma le si ve ele o lua o nisi es o tino a ana o ngafa maulu lungo le tunu I le vave so tai ai se ala vala uli ia e tautala malfalo alo io e tate tautala tu lava I mata ma sia silanga leo lilo le lope na sa no ele tau fofola se fala o laul fiso o laul tolo io e fese tai ro ngafa mai o ngafa mata vai fo ima o le vai feta ia ele fo po le tunu ia o siota limata pa ia siota mata e pe to e fa le tonu al sa o tamalo ia o le au va al tamalo e fa pena se la ngona o lo folo ma di petu langa lo anga mai ona o me ai e tu pule langa ia e nga foi me tu ia to e lima tai nai ma fa tu langa se me ina ia ua ne o ta fai inicio o isi tana to lo ta inga ia e pe lava o ita o nei ia o le etal o le lava e usu le to ina e pe o le tal ia o la lava le tau no nei me ia na le tali al mele fai ia tali ma lo matam poponga ia ele o si ia se tai le fa pe o fai atu o le a ele o le ai tau mo fai e o lo mali ma le le alo na tatala noa I ona tuatu o le lava I aso na e malanga I sa vai ma au mai o le tusi ele o se tusi fa ma vai la o fionga I le mautafono a o le tusi o le mai e le tofa a le I tumalo vatu I hang sa ma le toam sa tu boa ma le fal tolu ma te pa ai o lea wa angina nei le ea wa au mai le tusi le tumalo ma e moli atu I le fionga le fongoftalai a o lea ua ave le fongoftalai I le palemia ma tō lau le palemia me patino I ate oe ma le tumalo ma le fionga I le fongoftalai o lea le sao nei mea a o lea le tu la fono tu mau le mauta I a mionga tawaloa
ua fa le tonu ai ua sasi ea le fionga le fonga talai i le fa lawi loa ma ave le palemia o le tusi ia e pe o le anganga le na le i le teimine nei tavea e te sila fia o le whatonunga na mai e whaile tusi o te le wha mawai ia e whai au lape ina ia whaatūro le vaenga whai ia o na mawalore le avano e whanga fuelo no foa Pal mena no usta i e whai o le tusi na ave ia masalo lewa i runga nei o penga o whaamtalanga i le so i le taum whai mai fo i o lau whai nuspepa e wha malama wha pula le mta upu i nei manino sa moa ia na ave le tusi e tali e le tusi i fo i lea le whong whetalai wa uina mai a vatu sa o tusi wha mawai alo ia na tusi lo le il tusi malia le ufionga wha atonunga le nga mai lo tu malo o te le wha mawai tusia ai o le whanga fuaina lo no fo le fa nga le tu langa le fatuina le vanga fa failaro tu la fono fainga palot ia elo ia lo tu umuri file mu fa mawala lo ese ia atatia ia mele e una mai na ia fa ma vai alo ia o parlamenti o e pe el mele na sa tu turia pu pawal mena mana o ia over wesi male pan ia o mana tu le nga lo tu maulano ia fa ia le wala le fatuina ia ile va fa tenga ia isa ver tau singa o le mamalu tau loa integrity of parliament o le fonga fetalai e va ia tu langa umma ile tau singa o le mamalu o le sui fono o a fontanga o a tusiinga e tasi ale pule malu mai me umma o le fonga fetalai ma le official fono ele ma fai ona tu ina tu se fa maunga po se ripoti se me se vanga na le pule al fonga fetalai fatana ina ila lo tu la fono tu mau ia peita o fate ia tele au ina o va ia tu le vai aso le nei ia o matua alo le mai le fionga le palemia e matola lau ina mai la tusi o matua tola lau le tu langa o peila va o ia na fionga no o vatua ele tusi o le tusi no o versa ver ele ia versa copy pena o tusi ese o copy le di palemia ele ai ona o te taofia uia o le fonga fetalaina tusi mai ia tau ia ona o tarisa o foile le fonga fetalaina fa ali manino le finangalo le tu malo ia malo langona ia leo mai tau atu nei ia ua faia si ke leo fa le tonu ua sasi le tau e soli tu la fono a ni o tau loa ma fa maunga le palemene e tu inatu i se awala fa lilo pe liki fetusia inga i to tono le o le vafa fenga ia o tusia sui fono e anga il fonga fetalai ia le la wa awina tu i fafatu o le parlamenti e matuate le o io tu la fono tu mau tu langa lea ma ia fo i tapu ma ula pe lalo o tu la fono le power and privilege of parliament tu la fono foi le na to so fatata ni ia i lalo a mio tau loa ale parlamenti ia au mai tau atu oka ia se me foi la fa pea e fa ali na se vaenga foi le na o matou ni ia o vai atu ia o tola o lau i lunga o penga o whamtalanga ma vatu e tu langa o whafofonga sa moa atoa i le larolangi atoa ia ma le larolangi atoa o tola o lau i nai le tusi wa whauinga ina lan le whauinga ina o le fionga le riparia ia o le tusi na vatu ia te ia ma ua whaaria manino ai la u wha ma vai ngalo ia ma le parme o le seselo na lua le na ua whaawinga ia la utusi ma le whaapuina o la utusi ua o wha ma vai alo ia sa vea ma le whaafonga le tunu o le la ua sau nei ele ngata ina soi tu la fono lona umi o le tusi soli tu la fono lona whaawinga ina o le tusi ia toi a mai ai ma le soli tu la fono ua te ia ua motu tuturo tofi au leo te lei whama vai alo ia ua matua tolu soli ngā tu la fono matu ia ua whai lungo ni ta upu nei o a fea lea toi usu ai le fono mai whaamata ele mawhai o na ave se whaasea pe ave fo i a ao o le fionga ia olofiti
po le fionga fa muina ina ia table ai ma silingia le fionga le padmia ma le fonftalai ia mionga tawa lole ma se committee su e fai su e ngai winga le mea io e sabea i la titi se te mina ma fa wai io no le sa to fo isa va il tato no senta o vol nei no tau no watu e telefon mas tianga o le sa fa tali mai malinu ono le ma fa e ser mena mai tale fa tu si ale wa e ser si fa ngo le te sa ia na alu furia ingo fina ngalo ia watasi ai to fa mal fa to tanga ia ola matu sa iri lalo malo alilo ola tati ia le nei me wa sau pe sa o pe se le me al fong fete lai u fai mal parmia tati ia fa pe ata to o ia ngo o tele mana na oila ua e toi ilo la fai nga palot pa te le ngana le tsi ola me ola to fai si fai nga palota ole na ia le si sui pe olo o mai tau olo sui alo ia ole sui mon ia le na le tu malo ole sui o fa usau na ul fale mai la lo le pol kalame male 5% o threshold pe ma walunga palota i to tonu le maota le na fa ofi mai ia fai pule te mai tai sa le sa nonga e pe ole e atula langa sa o le sui o le tu malo alo ia orna ngai fomongo no mel tolu o le tuafina ia fausau ia o ia o sui o le o Samoa ono le tūlanga foi le fa ato ino le kota mo te maitai ia e ono ma una ma mai le tu malo e tasi ia le mate o mai lava fa tasi de fai ungal fai ngā palota e pe o le tūlanga le na foi le e tau mo fai e fa ta oto le mole la langa o umana fai ia ingo o tulafono fai ngā palota a fa pe ti fa ma vai e le la loifo le ono masina ai le fata apel parliament en fai anto e fai ngā palota e o le la te lalo o le to e iva masina o lo no winga e vano pea o te fai ngā palota mani tu langa la na o le tati ai nei o le o ta pena i le fa o wino sui le fa o wino o tangata listal e msalolo na umalole na fai lole tu langa na la fa o sui ia ma tapena o le sa pena palot malo o le as e langona o iai ia te mawhanawhana i lo toi fo i mai i le mautafono i lalo le whainga palo la i titili nei whainga palota la i titili a le tupalo ia whaftai sa vea e te sirfia fo i ua umana whaile tō whare nu mali umana fola le whafonga Samoa e misi fola lalu lagi atoa ina ua tau mawhai mai lava le pare mi e so sofa nei ma tau mawhai mai a whape mai rau whai so le upulea a e toa fo e to e fisiringia to whalo i tu malo a e toa wha mawai ia upua nei sa fue mai ea u la tau sanga atoa e la lua tau sanga o whai le upule na ia e peo no mai le tu malo whai ia wa umana fola le tu malo ia sa mole sa tuam sa mai le toa mainga la uri le sa fai ngā palo te to faia ala tu se toa e vai po ai le faina la tu so sofa to fa inga mal fa top ia le la bala te no fo male upule na mai le fo to ma salo ile to fa le tu malo le nga wa fai fo si umi o tau tu le tu malo mali o mala le ia la to fa to tanga mal fa maoni up ia o mele o tabi vili le nei chen ia e fa pe ngale la ufale ai na ma le mo no mali mele adu temi nei e toi tu la i mai la fa o sau e sau le palota le pe o e tau masalo salo i se sui o le HRPP la au lua tau vafa tasi mai i le tumalo ia o fia lava yanga iai hangal matani wa si fia foi o tato nu utai isa sina whangai e male tui ia o umana whaile la tu to wha winga ta upu nei mo au male ke tau whai atu a uta al tato pito nu uta al pai la ingo ma vaenga ma to wha tu sa ese ia na fo te sila fia o tau sanga umala vo te aluai ia whai fo le la tu sui ia mal tu langa na o whainga ma lompa lo ta whate mo kalasi he ave pele ava noa a wani tau mi se fina ngalo
Io a fai lava e alu so ngal tele ai fina ngalo te saua ia aftai a sau foi lava la fai nga palota ia o le melna o le auto ta pena I pe fono ta pena I so se fai nga palota tele le tunu fa matara auli o se fainga le lofa le la ua matua la tu iloa e alu ai tupe le malo ma le tele le tunu la fetalo loai a o leo mo mori mai le tofa e te toi foi mai le mauta a o le lava o le afai ia o le nai fa masino ia la lua to fa masiata e foi fa masino le tatu tunu e pe fo le tunga lunga na sa ma fatir fo ia ia o leo tato I lo le leile o te whape atu de whape o whasausili. Nadi. O whamawalunga le ai. O leo I lo le leile ale taunu unga. Ka ele tupu whai ngā whirwhiringa le nei. Ia ale manu manunga. Ia o whase whenga ina o se leni. E le ai fo ise manatu o sesi e to e sau e fia tau wā ia. Tia o no leo to e iwa masina umal no fwai. Ia o lale o ngā e to e wha asave ua I fua. Ma te fai fua nei mea a le tātou te ito o ngā te tongo le wha mai o le COVID. E so na alua I fua tupe vale o le tunu. Ono se wha si nonga o se fina ngalo sta ngata sto tasi o lo ia tuli pupu ina. O le ala tonu ale nā le ufisina. So se whai ngā pālota lai titi lava or any by-election o le matua I tele afe maafe tupe le tunu uelwai a o le lava o te vai atua te tā lava le malo ina ia fatino pea. O le wala toi fo ila ile se whenga o tupe o le afi, o mea umalava, o le lava o fai. Se ia o fesini e tu lava la auri, no o toi tilo nei ile tu la fono. O fai ngā pālota ma tiu unga ia. O lona winga o le toi iai se fale pālota ia pia, e mawhai o na halu i ele tangata sa vai o lo nofo I upolu, kāsta ila na vauta mawhai ila na pālota, se I vanga nā, ua oso I le pasi alu le vaa tau nuu I o fai le pālota I sa vai matoi anga I mai o le sa awale a ia pe o lena sa no te mo sola sabea elena o le malo e alu la tupe mele la fai e umana alu tupe tangata fai la fonga ia fia mai tanta le malo ai to e alu e matupe tangata pālota I tu la fono fole nei ma tua tato umali sa vai. Il fatto è che inga e le la loi fuori lima se lau tangata o le tu malo le ia pia nei. O le lima se lau lea. O le tu la fono le na mato bebesi mata wai foi o te amal pati tu la fono ale. Kasi le nei va engol tu la fono no fa ma faina mo fi nau wai tu langa malos. Ono il mela nei talo te mil palota. Le to lima se lau mon tupu le nei. E filosofi de passi, filosofi de vato, e filosofi de passi. Alu ma le sau, e fatino il palota. O se matua tau faa e faa popo, I le tangata palota, le sau mai sasina. E le la loifo, o se lauli masfuta l'altu pe alu ma tangata, e palota imu tu e sau, toru aso fatu atu e sau. E fa fe fele le pale ni o le tangata, o le nofo e fatino le na palota e faleata. Ona savade tu elisa na tu peru, misalo ateles tu peru pole sfurta la. Ona lo tua palota ito foi mai. Fa fe fere le pale ni male fa longa lano tu la fono. E al wai se lauli masuru tangata sa mai sasina. Ai sfurta la fa palota tangata paleta. Tu lo lava fa ngai no faleta. Ai se lauli masuru fa aru sasina e palota ila na ya te tau na suisfon. O se matua I tu langa le tala se ngaina le temi nei. Ua whaapito au ngafa. Le whaatu langa na le wha mafa avenga le ua ave tangata savai. A le tiutu le malo. O le whaafaingo fie o le process. Whaafaingo fie tangata palota I le access. Whaafaingo fie le whaatinoina o le palota. Ia nā lau whaape mai nei. Peo no whatu momo. O pei e tātou sa vai o tangata ese, ele on tangata anu o Samoa. O le mawhai ona e tue palota tu I seisi, no foanga po se fio anga o Samoa. E tu sa po oi o Samoa. Pate te inga a whair palota ni usila ina, a tol whai ngā palota te no foi au Kelani, a lete Wellington e swawelave. E whai ana ili fo se special proof, kas mai lau voti Wellington.
Ya mela le wei mato. Wa pole ma se ngol mele ia ile. Pa ia mal mamalu o lo la i fafo. Ia tunu ui fafo. Ia. O le tato overseas uma. Ia. Lau fiona. Lauli, whaamata tu mamaina pēna whaapea nā atua lai le pasi. Whio soi le waa tau nuu i sale longa o lo ua iai ia whale pālota i nā umana kāslo lau votu toi pefu mai le waa i pia. Ia, o le o saule mau wha, e te anu i lou ele. You have to enter the land of Ngangai Whamonga nume top. Oh, ia ui. O whale pālota ia whaatūlanga ina e kāstaila o vote. O whale o whaafenga inga umo whangae sa sina le tui mā opo. Pau i o whale pālota e ta lia ai lau pālota e pālota ai le sui wa e whipilia mō lou sui pālemene. Pau ai. O sesi upo i sesi atu mea. Ia. Na o apia le mele o whaatūlanga i mō tangata mātutua ma tangata foi ere ato ton Special vote. Ia. Manai tangata foi ele services. Ia. Ia ele to tele. Ale pasene o leu palot. Ia, they have to get on the votes and cast their vote o le tumalo. A o tā iai pēr lai i teu ngō tula fono le palota le womanina pasia. A sila la uli wha mole toi wha manatu mai lai le atunu le SS senga o le vaenga o i tu malo wha lala whanga. A le o tau nei o i tu malo wha palota. O i tu malo wha lala whanga. Sa pui ai le mamalu o so tanga wha leanga nuu, so tanga wha le tino toto ma ano o tua oio nuu mawhianga. Mō se wha te ingala. Lele e tolu lava nuu e palota lava le vai maunga numero mumua e sa i mumua. Mō taa, vai ala, ma mangiangi. Aise a, leanga e tasi lo lātou ngawha. Le ala fo le nā o i tu vai umane e fuata e lalo le whale vai maunga mumua lea. A lea lawa vese nei ia mangiangi. A lea o toso mai i le lo, i le pita nuu o mata autu e ese fo le nā whale vai maunga. O whea la le tula whono o lo wha mamalu e nei ia whainga wha leanga nuu. Mai teu unga i o le palota. Ia, e tasi fo le nā tūlanga o le tula whono vaenga o le tula whono. Sa o te ena te fo isa vea. O na o le ture nei. Matua fo menta tua mata mai le tasi iwa o no lua. Sa wha tūlanga mai e le tūlanga o le mene o whainga palota wha lala whanga. O le lala whanga e tau mai ai le mamalu o le tu malo e whale vai maunga. E tu vai umai pe le mele i alosina vel vai na lepa foi whale salvalasi mona foi whale fia. Tato wanga i foi teilesi pito lu le vai na sa tato masani ai. I tu malo wha lala whanga e tau ave mai ai le mamalu o le pule mamalu ali mwhai pule male no fo e wha sino tonu i ai so o tanga. O lea la whanga, ma lea la whanga. O swinga leo tato e neisa vea, o leto e tau a vea le la whanga, au whawhainu mela. O leo pusa o la le wai, o wha upu vai maunga tasi, vai maunga lua, vai maunga tolu. O leto e a vea le upu tau a loa ma leanga nuu sa iei. O wha upu whapea, electoral constituency number 1, number 2, number 3, o tatou le toe o le mesa iai le whaupunga vo le atu o tia tatou sa vai le nganga e maunga tasi lua tolu, nganga i whamonga tasi lua tolu. Tu sa whaupu sa o le mele o iai le nganga i whamonga, nganga e maunga tasi ma le lua. Ua electoral constituency number 37 and 38, tolu fitu mal tolu wat. Nganga i whamonga tasi lua tolu, ua tu malofa palota tolu wiva, fa suru fa tasi. O le mea le nā le ua iai nei tātou, o whawhainu mena. O tātou o nei le tūlanga, fo i le o tātou tera noa a tau le palot. O matua le ia sanga nu o te whataua. O matua a mai le sui whaipule, le la tātou o nei ia tūle mai le tū malo whasu lua. Ia tūle mai le tū malo lufu lua. O whape nā le te whawinga ina o le mele la tātou o nei iai. A ua matana e esel tūlanga mamaru sa masani na tātou iai.
sanganga le usonga sanganga falfa apena pa lo di falfa ma me fa pena ai pe le nganga le na le e fete na itele male mele tau mo fai mai nei fa mamal pule mamal ali fai pule fa mamal fiang ai atau no mai la firi ngo sui al parliament ia ole utato wa na nei ole tu malo fa palota numero tashi vai monga numero tashi na numero luo numero top ole tai to e tala feunga ma le fatulanga mamal ta masani ona vai ai tu malo tai tashi elementa to masani mai ai ta to mai le mot ele o so faru penga se tu malo faso tashi ele fa penare de fangole o le mtau o abla vai o se malu o le ngai fo monga numero top ya fa solo e loma malu chat wam sa mali toam fa tolu me se foi lá ngoma venga ya fal dimo sa ese e pe la ngona na le o sui de tai mai al watu ai wana te watu mai ngoma tai ata to lo la fai coat ola le te o tulanga malu le sa ta to i momo Olo no winga la lo vinga lo la uli o le batua me tau fa se e tau fa vale ala le pili le tu o tu nei femba ya mana ia ila ya te tau ma fa malo sia la ya to tele ali ima fai pule o se no ma sa fio anga se tu malo ia mori mau pele tu no fa siri sabea ia wa le la vivilu nei o le upule sau fa ma pue ma fa malu pop Olha. Ia. Tu fala la fangalo, ele por maru ali fai pule. Ai tato mai tato le la fa fai no mena. Ta ye pela va I te unga yo la fondo o finga palota. Le ala e no fone I to tonu o le vai monga numero momua. Mo taa ma vai ala. Ba le rova tu nena le pawan. Ai le o se mo taa ma se vai ala. O e ala na no fo nei on o le teine o le nuu le te no fo ai ala lava te batai so va o laua ia te tau e mwhaiona e palota e filifili le sui le tau vamo le tumalo ai o oe aia o le te no fo I tonu I e le aisa ua ia e te tamo e ai ma whaulu lo suafa e te fia tau vai le tofio le tumalo o sa o le mele utal notu ai O tasi fol na mea lewa hoto fa fonga mai. O lewa matana fa ubu tangi fam sinonga. Anisi fo yo suita uva. E fa manino ele pito lea. E pito tasi fo le tau o vengo le mtau. Wa ave le fa manuianga tele I le au palot. Ia, ai ave le fa la ititi le fa manuianga I tangata e o le palota. O le si fo I tu wa ave le mamafa I le au All palot. Ai fala titi le palota. Ono tu langa le ye nei. Ele o tu tusa le ai ata tau. Ale tangata e lu palot. Ma le ai ata tau ale tangata. E lu palot e palota mo le e lu palota. E ese le fa winga ina o le fa pale ni ina. Ona e tau lava na tu tusa le mele te no foi e ma faina e palota I e ma fai fuilana e lu palota I. Tu sa foi le faina palo te lo so fa matai va pe fa te inga lena e sa no mai e sa vea ava pe ma faina palo te I le fale vai monga e foi lo wa no e ma fai e ona e alu de palo te I fale vai monga ia fa pe la tanga ese ia na o foi et ele ma fai wa foi la ngale o stanga tore no ele fai foi na fai sa montanga le no e faina ta tele per fa te tinga faingo fi O ile tu malo le sanga ngal toru le va. O le tosinga pondris le le va. E alu watu ai tai le va tau I le fale tu masanga yuta. I o ia le sa. O le sala o le nu afkasi. E ye fo la to fainga nu fa afkasi. Ai le ai la ni matai. E le se nu fo le fai montang. Ele fai lu mai tai le mele ele mata le vai tai la insa toala ma toala masala e ma fai la na palota mai tai mo le ava ele ma fai no le tofi ia wa le wa fa ma ape ia tofi nga vo e palota I tu avakasi ma tai to tasi ia vai taimi
Wala te fai ni me fa pena le wo anga I tu malo. Se e tau fa banino mai la le mela o te va tu matua I se I sini le mele o nei ai. Ma le monotanga la le fa le lotu le wa ave ese nei ai fa ta ona le monotanga fa le anga nu ma le fa le nu a o le au mai le tula fono whenga palo e te tau ona tolu tau sanga e fa tino I le mele a o le a to se tolu tau sanga talu ona pasia le tula fono a le la o le whenga palo o le ala le ia tau le stangata le sui fia tau vaile I le tofi. Ia, e peo no fai atu sa vea, ua matua whenumi I umalalanki. Ia, a e whikala mele no fai atu ene mele tatara noa nei I le avanoa o se tangata e fialu palota. I whatua le sia whata e te inga le lata mai, o I whale atu. Ia, o whale launi uma ma whale atu, ua tomu I tato a inga mai savai, Samoa. Ai le whai nuu I le nuu o whale ata, I vaiteli. Ia, e fia ola na I tangata na palot. Awale en whaina ola ngai le whainu. Na paule la to, wala mantua fo le sail tu la fono, fo I meta le sa wha upo tato mo Urban Seeds. Urban Seeds, po fea le tu malo, ma le nua sa mo e te matai mai. Ai ma whai ana e sau e alwa I. Ai te tau wala I lungo le Urban Seeds, ai whao ngala le mele o le montanga whale rotu. Wai pauna le mea tātou tianga I po whela wale ka le sia tautu ai. Whaila o montanga whale lotu. Pauna le awala sa mwhaile access. Pete le alu. I whaila o montanga whale nu. Ala e whaila o montanga whale lotu. E te entitle le te alu palot. Ia, nana e whaafonga mai nei na ave I whafo le mau fo I sa utau whai mamori le petition. A whawhenga ina ia aua. Nei ave se le montanga whale lotu. Ona eva no aila nei tangata nei tol mele no fai atu. Ana fa pe fa atanga le montanga whale lotu. E ma fai nei tangata ia le sa. Ona entitled. Ona le montanga whale lotu. Ia lela ele fai no I le au waa ia tu lau lava tuala masala. Ia ole o ese ole fai na tau waa. Ai pe ole nganga na le sa tau mo fai ina ia tutusa loa ia tatau e te palota. Ma loa ia tatau e mawhai ona e alu palota. E ta mo e o se sui tau wā. Ia. O le mela lela o tūla mai pe e fōlinga mai o ni tūla fono le na whau lava I to tonu o lele I ato luafe sfulu valu, luafe sfulu ele I atoa se tolu tausanga e whaatali ele melea. Ai pe e fōlinga mai la o le ala le ia te tau ola wori I lo se I nik tono le palmene. E le popole ma lea a fia le tula fono le pe ate ua mai nik toi tau vātu I o la tui tu malo. O me mani. O le la whasao na tangata I o sau whai tonu. Ai puni ti ai la vanoa la tau ia fia o te tonu. Ia te mantua o sa vea. E umalole no fo inga ia Januari. Ia, ona tutu sa uma leo mato uma leo ni sitting members. E tu sa foi la por vaenga le tonu e talo Januari e le to sitting members. Olo no vinga le fai foi na ola to. Fatulanga na sa ongo le mewa lela o mai nei fafo. They are no longer sitting members. E fata ape rol pa le mene ia Januari. Ia tutu sa molole malato foi le tau foi to. Mali. O le whenumia inga le na o leia I le taimire nei. E sa tau na whai se ia inga fo le se whaingo fie. Tu ia le nei mea o le nonofo maati, olo maati pa ina ia wha malia ina ma ave le seiva mo la tau le sau papa. Ia e tipi motu le pa ia malama maru ro tau whai fio. O whea la o ta oto ia le ami o tonu o le tanga vai leo le HRPP po o se vaenga whai la tau te pui ia te tau a le whalongolongo tu nei na ka kipi moku au mei o ia mei whai nei. Ia, o te rei whai atu sa vea. Le awa sira ma mai mosa mo al mele wa tau o iai ta ita nei. Ia, unei ma le mea wa le aiso ta ia ta tau.
Wa uma tu ai ngā whainga e whewhuri sa ia uma masasa mafua e ule mele wo ia nei. E wa lena fonofo ma vai tanga vai vaenga e pui ia te tau tangata. O le mele wo ia nei vaenga whau whai. O le vaenga e pui ia te tau o le vaenga whau whai. Mali. Matua le to yeisa va no fa peto e pui sa ia te tau tangata. Malo fa tai au fa fo ba ta tu o le malo fa lo lo ia le yaso se tali tu fo mo no tu fa fo ngai sa do nga le fionga le ti ta yo le tu ya le fo tu le ava no e pe ona fo ye isi fo ia la leo e mo se le fo ia la leo le ka le sia tu ma o ti lava la to le fa ka sai sa mo wa mo wa ile la fa fo nga le tu fa mal mo lam le pitola o tai ye le va enga le alo ye lo popo lenga ina ua o faitau le tele mea a masele system leo wa mai nei o le electronic system leo na mai nei South Korea e faatino ai le tatou palota o le alme fai e te lato e omi lo lima le masini a o lea o lo iai ia ni patatua o le system leo ma le si foi mea to la hiti le tatou o tunu a o le system leo o lo o talitonuina sa fao ngā e tangata Lucia i le palota a Amerika. Lena tula i mai nei Donald Trump. Wa tele lava lao lai wha ngā solo peso usu engol nā mea. O lo utali tanunga foi. E ono fai ei mani a miopi o pio e hack ai le system le teimi o le whai ngā palota le atunu e ono wha lea ngai palota a le o la e te tau ona o na silia na palota e mo fo wa sui ato le system ma ave palota na ile ise stanga ese la uli e so mal anga ile mele ia o te tau fi sabea ele o fa fi tau ile na mafuai o na fe furi saitu lang o fengol system a wale ia se fa fi tau di system na tupu o se tato watu una le no se la wa fe tangata ia mantua masalo pena se lau montu pe paloto to telo tamaki e o tangata foi e a tolu su tasi e la titi al fai numela ma o te tau fi foi e fai ngo fia na control le fai no le sistema fai palota e tato tele mana mi tele se sistema tele na wa e tele i fu mani me wa sho tau sole masalo io na fo wa sa no tonu mai ale me wa ye nei vai tau ile mafai e tangata na hack le system ia ma omi e fai no mela e le tala se ngai tu lai mai le o le sta ai o le te tau sa vea no fai palota mai lavo u lai titi ele ai ma se me la fenomia ia i fua a wa tato fai nga palota analog e mon me fo le tela tu silo no a mai la no mela i loar tangata na palota ia mai a umar fai ngā palota e fai tau i rumo fai lau tusi le fai unga. Ele ai ma se mea po i sa. A iai ni mea whenumia i pele se malamalama i e toi fai le fai tau ngā whaalua. A malamalama le leia lea. Ia tau ia malau teltonunga e le mana o mia ni system complicated tele mo tātou. Langa o ia tūla i mai eila le mea lea e iei me mawhai mantua al wha mau sabea. E nao o mi al wha mau se uma mea. E iei le tūlanga la matia o le mea le nā. E iei le tūlanga po le wha pe ina ia wha vave. Talu na whai tātua whai ngā pālota sabea. E le iei se whai ngā pālota o wat se masina o wha tari se whai taunga. Le mātou whai ngā pālota i sa wai pēa wha pēa e whai tau. E rea toa se i tūlau maua le unga. I le fai taunga pea umal palota i to tonu o fale palota. Hoa fai le se me fa pea e tai fia se furu afe ni fale palota tai tasi. A fa pea o amulo tu malo ia e fa fale palota. O le fa fale palota le vai mai misalo pea ta i lua se lau pea te toru se lau tangata fale palota. Ia ele umi lava. Ona fa tulanga leo le fai taunga mamanino. Ia tulanga la leo le whaonga le system. Ia e whale ale matenga. Ia. Asa le masalo e le asa. Ia le whaiva e le asa le masalo. A wā le lau o whatu nei. Wā tiri e lo confuse. Lua. Wā tiri e lo popolenga.
Eu I nā alu o mi e sesi le meo le delete button fula e whemai. Toi tātou walo e whaile si whainga palota. Sulinga vivi. Ia leo le nā, o le transfer of vote. Wa le la le toi au mei nei ni pusa palota fo i e. A wasa whaitau ai lima mangutu a lo o sila scrutiny o zole whainga palota. Te le whainga palota sa ukawa ina mai a wau te tua i nama mata ia o malu I lunga whai numera ia lele mai le news I lunga o le ea. Le mela leo whai. E transfer mai online ia fo I whainga palota ia I whai numera mai sa vai ina ia wawenu taunu mai. Mana tua na le tolu suse kona wa apia I. E ese a whaitau ngale na whaitau I o whaitau ngutu ma lima maumi. Ese whai numera ia la a le la send mai I ele ofisa autu e fa ala wi lo ai po ele tangata le wa mua I lumo o palot ala sa fu foi tau I la o le me se ole atu ngalunga na mal polenga voi na savea o le tatou te tala noa I me fa te konosi e mafai e tangata na milo mea ia le technology can be good, can be bad, can be worse ia le la tatou wo nei tatou le lo me tutu e te wifi mo uma nei mail connectivity wa e alu nei me a e mone o pe fa fo sei o ka pe se si ki or ka ko ke ta pe tu ai mal connectivity ia o no fa fere na fa ia sta to wa mele na fa sa ve se fa sanga I fa lo tu si ru ar sui pe toru pe fa ia fa tau I ruma ele ai se mea e nā tia eva ai o tangata le mala numela mala mea na alu ele na e kisi ia le la tatou tara no nei le me tatou te le loa pe tae au pai ngā palota e ani se whāto ulu uma tawas pepe uma le internet pepe connectivity ia pe le wingo lau tala e siri lava tatou te papere tatou whai tau ngā palota masani ua tatou masani tusni rungo le lau papa fa solo fa sao ai ni mem salo bia la manino malu fa ta o le si vai nga ta wo le nano o tutu atu ai le e o rumba o le tulanga le ile ta wo tele o le toe fa fongo le tunu wale na e saundo e te mo le loto fa mangalo ona o tangata ia lea o le a e suina for a ele teimi muli le o mane o le hatu no le lana o a ese to fai lo fionga o le ale fai le me ono se fotuanga na mai eu te tai o le kalesia malo ainga malo I tu malo aianga I tonu ala I le tangata le na whaasanga tau mai tu le lau sao noa pesta I le fo I vai aso o tona yatu o mai mana wha maunga se 4 miliona le o whaasanga sanga tu ia le su moia o le asa usa nanga I le mata upule ia mantua foi sa bea ele tasi se famsino o le famsinonga mua lava sa bea ile vale na o le company ma pesta ma mato esa faina foi na fio mai le fio ngai alu voi o linda ia fai foi ma to lo ia le famsinonga la nasa bea ono le tangi e pesta ia o le na fai le famsinonga ia mato malo ai na famsinonga fai le apili mato malo fo alta ulu mangala famsinonga sabea o ai inga o lo ave o se tangi a ngai se vai ngor company e te sai ni ai le meta o le undertaking o le undertaking la savea o lau tau tinonga na oe le wa vel tangi a pestale malan lo ia o linda ma le alo pesta o le ale me tu por company e ai fai ina o oe to ia le mele o le mele le nata o le undertaking ele fa peo se me to fai ma to se su a umal fam sinonga ai e fai ina I lo fina wa a wate lele a fianga company o le mele na o e fai nadi
na saini le lei pesta malona alo malana loia le mea le ta'u le undertaking mo upa foi lana whamaunia e whamsinok. Nani. O le mea lana na lau whatulanga lava le mea na savea. O le whamsinonga le na o le civil claim. Nani. O le na lava la ele se mato mea mwhainto e whaia iai. O na ua umana whatula whono ina ele whamsinonga. O le mea lea e te tutongia pea e whaia ina. Po lea foi consequences e o iai le company. Na lai whatulanga ele 10 miliona le na. Ile whamsinonga le na. O le whamsinonga le na umanei le criminal case. Le na whapea i o le fa umato manu malo. E te le avanosa vea. Mato te whai ai le sule officiale. O le lawyer sili. Sule officiale o leo. Ile malicious prosecution. Mo le tu wai fuaina le fuaina whaile mawhau. O tua inga matangi na whai a mato. Ile tau walea ma le whaalea ina. Ia ma le whaina o le company. O le whaala vela la uli wo ulafa. O le lawyer sili. O le official leo. Ma isi o i la tau nei na maia morianga nei. O tangata o lo to tongi ele atu nuu tongi la fonga o la to tongi. O le ala a wala o inga o la tau nei. A o le ala ati ngai nei le atu nuu o to tongi mea. La ala me le whaatu tua ia le tangi i le individual. Pe a whai o lea. Ia pei o le mele na lesa se furi sai ma mafa nei. Ia. O lea ua na ofi na ua tu mua. O le whamsinonga le na umanei, o le vao mātou ma le mālo. A wai fiu e fe alo whai sau noanga le teitai o le mālo, e whai mai e leo le mālo, ia o aile lo yesi. O aile ofisa o leo, o matanga luenga le mālo. O le whaina sau no o paketi wa uman whatulanga. O paketi ai, se paketi e le lo yesi, o se paketi le ofisa o leo. O le paketi e le mālo Samoa. O tupel au fai sau fanga Samoa. E fiu ala te alo fai mai ele onde leo a fia le malo. E ala fa fena le a fia. O tupel le malo, le na fa sanga tau mai e amato. O le te lele na o le asianga o le mea le na tupu. Ia e peo na fai atu sa vea. Ia e sau lava le tua lalo ma le talo foi e lau fai ngā luenga. Ai mai se foi le tu malo ia ma sa ma tu te no foi ma to na fia to fai a pulu o nei o le uso ia Martin Swoka ma tu te no ile tu nga le mea le la tupu ia sa vea ele fai ngo fi e ma fai tu pe na fa tau le ma tu tau vale na fai ni ele ma fai e ma fai ona tau le nei me o le toso fa ta i se me te ola fu wa ochi ile tu ngā o le matau. Ia au manatu o le silifo o le ua manuia le whamsinonga. Ia alfa sili. O hai la lela mato o ne Yesu. O hai sa vea. O tato uma. O le si la vaenga o la whau lau fionga. Lau sunga lau li. O leo o whaalongo tu nei. O umana longo ane oe e lau lo ia. O le ua toe whaato ai leisi a pili. Ale vaenga leo le ofisa sili le ofisa lawyer sili o lo winga o leo la toi apiri le la whamsinonga ai se a lava o le tuu tala loa i loa le mea ai o tato move forward ma whaile mea o le ma whaile to ina na tafi ofi le umai o le mea ia whafonga tato o tunu pei lava o le lava o te tau ma whai atu i le turi a pule atu ma le fo fa fiti mai no fa longo atu o sa no isi a fa tal tano o le o te ia o to so fa ta atu i te tonu ia au tau tinonga nei le e fa maunia ia upu e fa atu sa bea ele ai ma sesi na te fa tonua a pili nei o ia ele ai sesi e fa longo ia le lo ia sili o fa tonunga al panbia ma ele fe alo fa ia upu talan na Yo, mai ele foi so tu langa ele mele nei o le wa umma na fele o le ma fu la tala men nei sa no fa per fa lo na fele upula e tono il parmen e fa mele na sa no
Ia, e mawhaina e pepelo ina le whaamasinonga. Ai ren whaina e pepelo ina le palemene. Upo mua na, o le upulo na lua. O le tūlanga o le lo iesili. E tū lai, e whaasao sao ni whai unga pio o le whaamasinonga e whai. O lono winga e ala sa vea e pio le whai unga le whaamasinonga o leo o manu maloa ini. E tū ngā ia la fonga, i le whaafofonga le atunu, e tau mai ei. O lono winga o le tūla i atu le pale, mi e mal kapeneta ma lo iesili. E whaatonu le pio le whai unga le whai ni. Dalo whai. I le aila o se tūma oti o vaenga taualoa ia o le tafa tolu lea. Wale o wawa ia tu nei le tūlanga malapanga la wale o sopo loa tua oi mai le tangata i tō tasina te vai al judiciary tilo i le executive apea fo i le parliament. O le si la vaenga luti whea tue nei. Whapata ele o a fia la awa o ana sauranga e whai tono le mauta o le parliamentary privilege a o lo mawhai o na whaalongo i ele whonga whtalai ma isi sui whai pule a o upula i ana sauno i le vaso na tenei a whaapea e whai se whinaunga pepelo a satani ma le toru leo la uli ma whamuina ma olo e matua le o la satani le pepelo la tolu lena o le asa ufua i ala whonga wa ia ia na ufa fonga le tunu ia mai ia ilo ulangona maulalo sa vea ia tatia ia fa pea ia o manaki le leisa utadi fa iai e paula valea tasi ai fa ia tua sa noanga la o fiona li par mie len fa no fatu saina fo o se ti apolo o satani le ai tasi ai fo ia e langona alfa no sa vea ia ono ile a fua i neile ngangana lewa i neile tunu o le whatupunga o maase seina i le wā uso ma le tangata e na te laua rona uso i whaupunga leanga ka lea te taitai la titi ia mai eila upu i e whatusa ia na ua e whafunga o te e tu mama ina leanga o uma foi na lafo le sao whapito o uma na lafo iai ti Apollo tangata fai mea leanga pepelo ia o la ta tia au lape o tula fono tu mau ma au lape o tula fono a mio taualoa ia o ila a matamea la e pupula pe o le la le whaafonga al fonga whetalai la e pupula pe o le la le whaafonga sui su fono umol palme ia ai wata musu sa vea ka maulalo mato loto po le ala na saunoanga e fai mai ia po le a foloa o ono e fai mai a tati ia na whanonga pa wale mea ia whamasino le atunu ia ma maua loto whamangalo ia la fonga le mafofau alo whaftai lauli o a tula lata i le tawalunga o le ta whilo inga au whafonga Samoa wa tai lata e whaata oto mai ni au lape ia mani tāpenanga o le pati fou whai lea ua e tāpena iei mani tūmalo. Ia, o lea lava e au manongi e tabea te ono whai atu e leso o na si i se vaa. O tāpena me umar tūlanga sanga tonu. Ma ro iei le tavitonunga atoa e rei uma le vai asa fau. Wale stala lo ia le vai fai fau. Ia wha laulo alo ia e lo na manu lau ti. Whainga wha vai, ma lona suafa. Ma mea uma ia ngā iai. A le taimine nei. Kasi ale mea le mātou te whai le taimine nei o le a o le tō whāma le tau tautanga. Le mane lenga ma le fionga. O le ua ngai uma o sui uma ia o mai ia e le aise tu ma lo e le aiso na sui. A toa uma na fōa le vaa o le tunu. A le mātou mtafa ioi le whai. E a ngā i tu malo e au manongi i mea tonu o lo fina ngalo ai le tu malo. O mea whale kalesia, o mea whale a tina e o tamau a inga, o mea whale a onga susio manga o soifua malo loina. E au uma manongi na e whauwhau waile. Te whaavaa o le manulau tia ma le
mani manifesto. O le tatou vaenga whai mo le lumanai. A o lo ta oto le angatonu, e tasi lava le taualunga me umal nei ia iai se la sanga suinga mo le lei. O ni mea ua wha le tonu ia tatou toe anga i e fono ma. Wha pipi ni mea ina ia aone tue tūlai mai. A tasi a le anganga, ina ia ngai ia ati nae Samoa i leisi tūlanga siri atu. Na e lo le mele tatou te ia i vai taule nei. Ia mamata i poi tūlanga uma mo le manuia. Ai ala na mawhaina whaine uma nei savea. Ona o le langona o le leo le tunu. E wa ai fo inisi o tūla fono leo tato vai e toe wheniuni wai uma tūlanga whainga tūla fono pe le mele tato ke papole tele ai nei. O le te iau feo sofi mai tūla fono ri whatara no ina. O tūla fono pe fo le mele iai le tūla fono o tax o whaise au. Ua mātou whai unga fono ina a whai a sao i maau le sao nei vang pau whai. O le tasi le nei tūla fono e mua ave ese. Tūla fono leo whawhengainga. O le fo iei le anganga le tūla fono i e toru le sau nei. E matua tilo to toa leil to e wha solo muli. Ia e matua to e lauri liu fo i tūlanga o me uma. La fono whainga pālota. E matua to e va iri le lei atu lunga o lei e teimile nei. E peo nei vaenga na atu ai me lava nei e tūlai mai pele fesili ono le amana ia o le aafianga o le palota mai o le paia ma le mamalu o Samoa o lala ma papa au ia tunu mamao. Ma le whaafainga o fieina o le tau le stala ma tau palota. E pe o nganga i o lea nga i ai le tilo mamao. Nei vaenga whaia ono le amana ia o le tautua apa ia ma le tautua ai tau malele le tatu watunu. A whai e lo whangia le tua le wha moe o tūlanga ia e vava ai ina ia whaafai ngofie. Ona toi fusi le tunu usa vea. O le mātou le mai tau, e le ese le Samoa o nofo I whanua. Ese le Samoa o loa lalam papa au ia tunu mamau. E le ese. Ia e peo le upu lava le whai, ia o te le whai atu sa vea. Au atau te toe a ia mai le mātou malo. Io e whapena le upu. Ia e tate nofo pea sa vea malota loto nuti mamoia. Ia, sila. O ai lea na piki ngei le loia sili le mano. O fea. Ia, o le tama whanau o le tunu o le na alalam papa o ia tunu mamau. A fili nei le manu Samoa. O ai. O ka hala ma whanau o le tatu o tunu. O lea lalam papa o I whau. Ia, na whai nei fusuanga. O ai. Ia, la auli Joseph Paka. Toa tai te vetua. Ia ale whai mene o tō tangata ta vai ane wha whonga le tu. Ia male remittance, tupe wha momoli, tōru se lau, lima se lau, ono se lau miliona. Ia le tanga. Whase whialana le manatu, I lau tau tua ua leva. Ma ua tatau o na whai se whai unga mautu I le mele nei. O I o te teletonu sa vea, e toe anga I uma mai fatu o le atunu, e wha mautu Samoa, I le mele atato e mua. Ia, ma lo whaafatai lau fionga le tofi, a wa o le au te whae ngoi na lava lau fionga, eri avisea, pe si te la moli leo le tu I le pātua o le malo, o le ua whaatautaua ia whapea ma whaatasi, e se foi awa le whai le tu e whaatasi na I whapea. E le taotoi, le lei le mai. A nao na whaatafa foi le wa atatia se, e whaalonga oktu o le mu pe mu ni malala. Ia le na, mai a sau whaamdianga I le tapua, inga le tunu tātau ma vai ai masiata. Whaaftai sa vea masiata e tamu atu lo wanga whaaftai lo lua sasi e lua. Tel tonu a te le al swing o lewa meli poti o lewa lua o anga I le tau ninga tai o sa uma. Ma le tau lua vave fale. E le ni poti o lea o mi atu le computer nei e te leo te lua fale telefoni. Fale e masani la. Kai kasi ai masinga. Le nanga whaaftai le na. Io lo mori mai le atunu
o le ua lua lunga wa te ale A au A+. Alo. Ia, mo le atu whaafteitere sa moa i lau whaafongaanga le nei vaenga le aso. Whaafteitere le tāpua i mai, tui mai fo i o mulpapanga, ia au whengai fo i taun whai atu e whaapulupula fina ngalo malangona. Mātou wasu atu fo i vai mālui poenga i tūlanga o whitena ingo mawhauwhaunga. Le nei vai tau mal taun whai fo i sia mātou fo i pito la au. Ma whionga i rifai pule, le whionga i a olo fiti wa ai. Ia ma le whionga i a le atinu ia. O le anganga lava ina ia malama ma te oto le anga tonu wha moe moenga ai whaaftai atu. Te talo, whaaftai ta pua i tūlanga uma o lo ta oto le anga tonu. Tūlanga o ta penanga o mea uma wasio tata o tunu. E le mawhai e nau pēa le anganga ma le loto ina ia whai se whainga le lei o ai e tua iai. Tasil tata wa a whai e satia ia tata te a whatia whatasi uma. Ai a whai foi a tata tau i manu. Ia sisi le fu o le manu malo i le lofa ma le anga le leo le tua alta talo lava ia. Ia tātou sunu ia lau taua. Ie. Ke tā i fo i tamo le uso pe yo i upu. Ai pe lava o la upu masani lau whenga luenga. Tātou te talo ma whanau no manu. O le atua fo e sa uele pule. Io, ale nganga mal wha moe ia tātou on sai, tātou mo le loto wha mangalo. Ia, alo whaatu le nei aso sa vei whaiva matiute. Ia tātou talo i ne tātou moa se sa pati tia. Ia ma se sa pati manu. Ia tātou whelo i fo. Tātou e mouso o wanoa au te lofa tele atu. Manuel vai ngol nei aso. Alo whaftai o lo tele mo lau whionga. Whasoi fwoi o lo mole atu o lo whaanga o tātou nu. Sasina ma whangae. Ale whionga e avangana, whapea fo ina matua i ale asi, ma le mawhitanga o lo whila i le so, ina ia to o lo whina ngalo, o lo o manatua o i tarusanga. Ia manuia le nei aso, alo whatu. Alo whatele atu fo i le tu malo. Ia. Ia, au ale papole mai o lo manuia me uma ta penanga o le tato whainga palota. O lo ta oto le angatonu me uma, pa ia malu sa tupuam sa mali toa lo lalam papa au, so se vaengo le lalolang. Ja, soy fuera.
always and forever. Each moment with you, it's just like a dream to me that somehow came true. I know tomorrow will still be the same, 'cause we got a life of love that won't ever change. That every day, love me your own special way. Now that my heart always with a smile, always forever will take time to tell me you really care, and we'll share tomorrow together. Always forever with you. I'll always love you forever. Always forever with you. There'll always be sunshine when I look at you. It's something I can't explain. It's just what you do. And if you get lonely, empty in bed, it's something you give to me. That magic will wait. Every day, love me your own special way. Now that my heart always with a smile, always forever will take time to tell me you really care, and we'll share tomorrow together. Always forever with you. I'll always love you forever. Always E alena. Hei. E vai vila I titi fo isi da malo longa la tau iari asia tamalanga wale vangkankangi mai Teresa I le fia. Iyo. Le la umanga whailfang susua Teresa. Ia whaftai le tunu. Ia mai kango kulo e o po mai le singale ma. Lua wosi ma whafufusi le uri ia ma le a. Au le tau whai atula utala li se vea. O ai si tama tara vule pesel na umanei. O ai si. Tamaiti no ia Al Harrington. Mantako fie le si ufonga. Ia na o taleni e whefua I mai le tua. Ia e toi fua ia tue tau tua I nai ia le tunu. Ia mamali e lana whaafonga malana tapo inga. Ai pia na ia na ia ta so whanau I le so. Ti alo whato le la ta tala le tatou reina. Talina. A wā alo whaanga ma whaamrianga wa soifua. Langa u tele mera, e whaisi tō tele I la tō. Na whaamria ina, ia ma soifua mai le nei vai aso. Ia me se fo I le nei aso tō na I le aso. Luas fuma lima le nei o. A pe umau le aso tō na I muli e fo le nei. Sa o le nei. A so tōna I muli le nei o le nei fo I masino I ulai. Tātou sauni fo I la ia le sapsapaia ia le taunu umai o aukoso. Nā li. Aia. O le aso whanau mula leo taunu umai a teau. O le aso whanau o le tamaitai o Maggie Bernard. Maggie Bernard a toa o le leile so le lua se fulma le lua tau sanga lona soifua. Happy birthday to you, dear Maggie Bernard, 22 years old today. Young. Young and beautiful. Alofa mai e lau tina ia te oia a tonina, ia whapena fo I lau auntie, o uncles, o ainga o malawa uso ma tuangane. Ia lui te lua soifua, anga leile atua ma whafua lole soifua au auna, po e haonga, po le universite, po e whainga luenga, ia, whamanuia le atua, I le au nanga ma le tautua.
ia whapena fuona. Tele nisi tau sanga manisi aso e fwa i le tua. Mana mea lofa ta ua ia te oi. Ei. O te lo le se isi aso soifua i lau bito se vang na lo te tau tilo atu i lunga le ta. Ia. Talofa malo soifua maduia. Talofa. O te loa, nai tau apo ia matua i usi le whaafonga tangata leiro na leo. Ei. Ole sa vea. Ole omi mai ali o fa pe wele lo ka mau a sia tala utoa a la vea. Ale omi mai no Facebook ko malo. Le fa manu ia mai malo le pale. A fa talo fa dua ile to fa de vai manlai. Ua bole a nga la te lola. U fainga ka la le ke so le rile. Langa le wadu no Facebook. Sei sa vesi tau sia ki fa la valau fa leo tele leo o te lo po le pito ha ule Oye sa ola le nala i fa o toi no te mai fo la veanga fo yo te menga na ngai leo mon mai ka ngai la lo ai na male o no winga fa le tono lo matu o aso fa na ulo tas talo fa malo se fo mria a tu la lo le ti fa mana ia la ia le le o lenga o vile ko longo akule le lua por kalamena ta fa le tonu lenga o ia talo fa tai sa fa tai le o fio lo ma ia fa tai lava sa ve male ia tai o Teresa le ro ke me ia ana to elo no vinga lai le i ola la te miole fa biangol tino o Maggie ia te fa saula te fa sautasia Maggie Bernard le tole atonga le lus fuma le luto sangolo sifuele so ya alo fa tuai le polo kalame se ve masiata ma Teresa ya te oi ya fa penaun fa manuia i le ngaluenga fa manuia ya o onga pa fa o fenga ima o onga ya alo fa tuai fo i lo tina atonina Bernard ya ma lo anti ya o huso ma tongane ma lo tu ainga atolava ina le pitunu o Avondale malo o talia nisi o soifua tusi mai ngole a pe folinga batalo fatu i le sunga roi pou una sa to ilolo mo mai le mafuta mai ringa te le to felo foi niso fa fenga inga ansa vea au te lo asi tamo mo le tali o lai mi mesi sil tali talo fa malo se fu modria ia malo se fu la ofion se vea ia me foi le lenga ya chef malo fa kaya mo lo ai fa mangianga las fanga o so pli le o kale posio ya mai siumu ya mangofo ali wa ko le sole ko sudon dosa ya le lo fore to i ya to sanga tele fo ai mona tele ya o talo ya fo mi sta sa tele moia ya wale senga fo mi to singa le ai ya fa manyanga ya watule i don toma ya si ya fo pe fo mi le ai ya ai manuia lava me yaso ano fatai ia fasoifo ia salula leua umailo i la matalo fa ole ata o su se pese fa maduia tua ia so fa nau o ilato umana soifo mai le so ia fa pito mo le mai tai Maggie Bernard le pese le puria lava Rosalina Manatua a matame uma i le lofa tengo fi ia o ai fo isi o le fongo le na le podi ala va fa fenga ya o fa fi ai o tolo fa de tuino to waso foi le so ya tasi le si fa mianga le o la so fa na o le fine ya Emanuela Mano Paulo Fano a to le so le se fulu ma le lua tau sanga ya lo fatu ya te oe o le
Ia o siu tama ia mano Paulo Fano lui te lo so fua. Talo fai. O mai o umale mea. Birthday wishes for my sister-in-law Yvonne Curry Siangingi talo fai. Today, no se fulu. God bless you and may He bless you with many more years. Lima mo pensionga. Kesi en vai tasi wo live le toi filo. Sunga ya kesi ya male fale tua ya vai. Talo fanto fo el to mai ta ya Nelly. Ya maloli le soi fo mo ya Lisi tan was fa yanga mai Melbourne. Mole nephew ya Louis partly sa ena of Mount Ruskell. Ole so yeah, or the grandson of Robin Tanuvasa from Lissy Tanuvasa, Ainga Umalava, Melbourne, Australia. Yeah, lele. Yeah, la foto ilo I tu vai ta fasi silanga ile so siat. Malo fa tai. Na le jelinta tu fasi silanga wa fa linga ya tanu mai le ta program le sto dai mua o le fasi silanga mazani o le vaioleola. Ia tilo foi la tole no vai atu fa afsili mai ana le la temi o fel fata tano nga male fionga por sunga lauli ile tato vai ia le na e te mai mo mela ma e a fonga mai le numero te a ina male a afsili ia ile vai male o nanga fa sila mo talo fa sa mo tino bele ua le tu vai le fa fonga male mai tawia o le pangantia ile tele o tanga tele tele fa mai o pesi ia la tuno ia me so le la lo langi nei ai o le poto male to mai faa na mua ma mai au ngā ta mama tina sanga o si ai lava vai faa le natura e mai I lau o la au pa o la au sua maa o la au ia sa o la yo tātou lau whanua e o mai lava I le teimiri nei mare tātou si manga tala fia mo tātou le ala o tau no mai I lau whanua o ni usila nei po au tero nei tanga I mai I ai le tātou video le vai o leola ia wa oe le te pupuanga tia I so o lava se fa mai e au fia I la ma fa mai nei ma se ni ai fa mai o le fatu po ngase ngase o le fatu mai sela toto ma walunga ia o le toe fa le o fatu nga o ia manga se ngase o le te kidneys and livers to lo fa fonga Samoa ai mai so ngase fo le te le la tato Pacific or kamo mai suka ia me se fo ti nga le tua me so onga o pona ivi ia matama ia fai mai ati na ngungu ala alo lava io fo mai nga mapeva ma io awala ti to fai excuse io o le o ma wole vai e ti neia ma fo ia ia me se fo io le tu langa fo io le arthritis o le vai o le ola o silia ile lima se fulu tau sanga o talu ona ngausia ia matu fatasia ma tapena ina ele au ainga o le fionga ia sevea pesita el Hamilton levea ia lono winga an vai o silia o lima se fulu tu sanga ia na sila le ma to mana tu le mama o savalinga le vai o lono winga o te le se moli mawola mo ilanto o toe fuata ilo lanto malosi o le vaila o le ola o le mea alopa mai alo wha natural mai lea tua o mori mawina le tele o ila tau nei. A whaila e pui pui a tautonga tā ua o le tangata. Ioi, ona o le tūlanga I le vai o le ola ma. Ia e whapena fo ila le tūlanga ia te oelea la e tau mawhaina ma wha tau sau vai o le ola. E nā te tinei a uma tūlanga leanga o iai ma mai tūanga o tātou tino. Numero ana le te mawai o lua tasi. Lua iva fa fitu iva lua fitu to fa fonga le o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu e te vili ma iai a le Italia send iai lau text ta u iai lau fa ingo fanu te momia ia male address te deliver to ai male taimi le lei e te tau ona maua to ai oe I lo mota lua sulta lalo tau mo le tangata inu amata e mo mia le lua I le tolu fangu e amatai ia le tūlanga I lausa I linga manuia. Fa so tai numera o lo tasi loi fa fitu I valo fitu. Le statu fa silanga ua toe maua lo vanoa e fa tau wai sau tusi o le va filifili. Na tusia ma tu fa tasia iniso tamali I longo la tunu. O lo mawai le jele waranga upu ia fa pe foi fa rupenga ia iso na tūlanga fa faingo fia mal fa pupuina. Susu mai lo e fa tau se kopi. Mo oe pe fai mea lo fai isa wo.
wana o le 5 tala lo tau na 5 tala asong fu es freile e te maua i tantu official nei tolu pa tolu su mole ono Hopewell Avenue i Manukau pe te wala unda to numero luo lua tasi 5 iwa tolu lua ono lua tasi 5 iwa tolu pau ta falinga ma lo faftai o le to tele i la to fo le wala au mai tu i fafo Alaska California Sydney, Melbourne, i Australia, fa malulu atu langa le sa fe ngai tātou ma le lockdown fo le COVID. O lala le nā sa puniti ai ia le tau mawhai. Ina ia whaise whiutanga inga money company fo le e watu wai makili watu le vai i tunu i fafo. Na o ni usila lava leo lo o ta oto i nei le vai au kilani. O i la toi Hamilton, maisi Wellington e whapena fo i Christchurch e o mai lava tangata i lunga o lo whapena fo i mana tau mawhai ina ia maua lea wanoa sa ili se kuia le e whai e se whenga inga ia ona o otu leo le vai ati utou langa o le mea lofa a le atua te tau na whasoa mo le atunu ia ma ua to tele mo ni mau ua whaamri e nai ia ma toi whaafo si ele malos e te sile fiasi ata e se langona fo le i ata ita e lota va ai i stangata na talo e momoli momo i le vai o maftia. Ai e te toe lu watu i lau malanga wa rona lua le kiliva. Wa tia i le toto. Ai ata mai fo linga wa momosi wa ele swinga. Se langona whaaftailina i le atua. Lo au ngā pēr le to mai wha anamua lea. Na ngā osi e nei me e nei o tātou ta mama. Ma aunga tina tupulanga wa matutua ma fai langi le folaunga. Daua dele leute omi atu ni se lan toulea to fa fasili mai le numera la andel watu le tanto numera olu atasi lua iva fa fitu iva lua fitu olu atasi lua iva fa fitu iva lua fitu. Awe te vili mai te mili le ngole felisa tu pokala. E mana ia lo text mai ta mai lo swafa ia ma lo tu atusi. Ia ona o tau mawhai atu lea. Kini wala vai. O le si mea sili na tā ua lewa i nei. Ona o lewa lua nei e tātou whale o loa. Tasi o Tara. Lua i Manurewa. Io e moi lato umalawa e tuai atu ia savea. Ai te lata i papatoi i o Tara. Pela no whanga nei. O Tara a toa lava. O te huhu. Ia whapena fo i papatoi toe. Whasolo atu i pakuranga ma no whanga na Howick. Glen Innes, i GI, ma Pamua. Nā lātou te lata mai i le whionga sa oli i atuala. Tusi foi lalol tu atusi lea. Se fulu ma le tolu Lappington Road. Se fulu ma le tolu Lappington Road e off i le Otara Road. Le nā? Le Otara Road nā lea lua i anga i le awalanga Hillary College ma o i tai le mea foi masani na whai ia tātou ta alonga i teimi o le tau mawhanwhana. Le ngati o Tara Park. Le nā. Ia, e off waila le street le na Lappington. Sifuru ma le tolu. A lesi ia tātou whale o loa o i Manurewa, i Glendon. Alo i ai ia le tofine ia Maria ma le uso ia Iosia ma te maita ia Marita. O le numera lua sifuru ma le lua. Templeton. Templeton. Well, kwa spela fale le. Templeton Place. Ia, i nai Glendon i Manurewa. Se ofi Brondi. Molto tele lan tole e papa au Manurewa ma le area lea. O le off lea o Brondi ke off mai Roscommon Road. Te tasio au wala i loa uma le totele. Off ai lola ia lea ia Brondi ia maluatua na i le awala lea. Mo lesi whawhisiri la tau lawe lunga whaasisilanga pe maua le tusi o le wawhirifili oka online o le tali le na e whawhifonga mai lava e na o le tasi lava le whale mawai no winga e na o i bi e mawhai o na e vili mai lava mana i le whawhisiri le sunga le na whawhisiri mai e te vili mai numera lua a lua ono lua tasi lima i vatolu e tali atu lai teine tonu le ofisa ia songa fua les valeile ia ona e atu ina mai foi le la ofisili le ai o temine ele o avano lungo online na o tanto ofisa lava ia e mafai la ona e vili mai foi wa e mafai er vaenga le mo ilanto i lalo atu ni usila ma pitonu ma mau ia manto kilani o le ana fa manino mai tanto ofisa e mafai ona fa onga le Korea
peitai. O le tau te lalo lava o iai ngore COVID ia pe na sa unole sunga e sa vea. O le wingo re famtalanga a senda ku ngei le meli foi le pui vave. O te loa e tolu le fa so e lo tuai. Ia. O le ele o toe mau le vave sa iai mo no le lalo lava le process o COVID. No winga a e nau mai lau tusi te loa te vai aso te fatali mai iai. Ia po tulanga le ai mafai ona file vaenga le e te tutongia foi lai o le extra mo le posting atu ngol tusi. Ai vili mai le lua no lua te siri mai vetolu e te so tai mai te no ofisa war vaenga le. O le mafuta mai te mai tai o Marita Sawanga. Fa mai o lana moli mau matautia lea. Ua tele tangata o moli mawina e o la vai ate ia le ao ngā tele o le vai mo ia. Faftai Marita alo fatu mo oe ma le ainga. E lau tala mali ia le si fai atua. Lena musu mai nge ia la o ke ngere ia ke. E mai whakoia me fia fai asa ka kala. La lau tala. Fe mai lona uncle sa ilana ta i fau ia soa ia. E a o le lei lava lai e le toi ina e lona uncle ia le ta i fau. Ia ma le lei ia la so ta inga fo i lea. Ia. Malmalama fo i la le ta i fau le ngana le toi ina. Malmalama le lei fo le toi ina i le ngana le ta i fau. Ai ei la fumoa o la fua na ia la me to. Ia, wa wala au lolo toi ina i lona tali i matua e sau la te whaamuli atu. Whaamuli atu ma le maile. Ai na whaile lei ia le toi ina le maile. Musu iai. Ai whaale lei. O lo o tali i le la sau nei. O le ai moa i toi ai pua. Ai whaale lei ta me whawhanga ma ta me ola nei te ua. Wa mao i seli i lea. Ia alulo ma le toi ina. Tolu aso alu. O le tolu foi le nā o aso sa mata le ile maile. I ai ngā moa le ile le ai le whanga le maile, ai le moa, ai le pua. O le aso lo na tolu la, na toi taliu mai lo ma le toi ina. Na sau le toi ina tūlan ta vale. Ta mo e tu lo ma le maile. La tual tai fau fusi ma opo foi le toi ina. Ai wala au atu ma le tali ile tua mai. Papa! Au a lava ke karikong se kala re ri. Ana ki e karikong isaka. La awa te iwa nofo ia tau. Malona le iloa. E malama le le ale te fau ile ngana le la fasiri nei ile to ina. Ile na. Atalo fai kako. Alo te ba fo nei. Ile mele o vevesi nei. I meo o ina yo tangata no fomau. Tala isa tu le nei tu no. Vai, o le ta ua fautuanga ma le tuala. Alo fangia. Ioi. Au le ta ua o tato huso. Mana ia ile. Fa fine mana ia la tu fanau. Tau ma faisa ngā wenga le nei. Ioi. Mo i la tau wa mana tua e le toi whaangaloina o tau. E i la tau nei na whai ma ave i le fasosoan. E sa o au ase. Ai awe te wala au le. Alo matua le na ufai antuai. Wa uma whais kamo si au si ale lafi kongo re kapoki. Lafi ranga mai leo su e ai vitaria. Ai nga o kore o leko kongo re fale ala koi wala au. Si au si. Naito Sala Susa. Alo fatu from Ashburn and Christchurch. Ora me tua mata utia lava. E ile nu usa utala i e sabak. O te le ta ua tula fi ongalanga e sele o lofa le fi ongale. E ula i on tangata. Elo sango ngea. Alan me tau musu e. Ma o tu lisias. Mula usua pala. Mana ia le matu talnoanga fa mai lola ia le wala faile appointments. Ma te toi fo i mai le aso i le fiafi fo i le ma o mai ia ma mai o le fa mai to mai o le pisi il to ina ma lo matu fa tu ma to mai tai au ma o mai lo po te le titi ale sfulta sil tai au o le la ofisile tu lo po fela lo tina a fe tali mai to mai na lo le pasi usu fo le fa sa le alu i sale long talo fa ia lelei a fela lo tama ia a fe mai tala le si tama titi
na usupoa i tuai le manga malana pe ato. Ia, ai whamelo mula so palangi. Mai so, mai. Aura, vai atu fo i le tu o le sefi. Nai loa tu i vai o le tangata ola lai tu o le sefi. O whatu. Whewha i lau tina, mai lai sa le longa, lai alwhele whakau sa le longa. O whatu loa e le lei, whai lau tina. A tu e alu i sa le longa, alula ia ma ave ona vai. Ora ku onga vai, era va fera ka sa vani sa le longa ore. Kia i onga vai. Alai loa ku se fera la fi me. Alai la fi ia na saulo le silo matua i luma. Ia, ai famila o soa, mui titilo tu ila lo sofa. E u mai ana o le va o le pe ale. Ale tu ina le maulu ila lo sofa. Ia, fa tu lo afela si utapa. Tu facilita se mai. Afela na fa tu le na luana le la i utale ale. Pida ka wikar kari le. Ia le na. Ia o fa tu lo ele. Fa ile tu ina. A tu alu lo no manga. Ia usu ma avela na pea. Ai ora tu u ela lo moenga. Fa ia ma avela va ala na pea. Ia maulu mai loi fa fo. Ia maulu mala ia le fa mali me fa tu le faina. Ile o se pepelo tele le na me na lo fa. Ia tu lo foi ai foi se le mea le tatu sa mo se tawana fai atu sa o ia te o luo le se me vesi ruanga se senga o le asu. A se fai mai fai au wala i lai smell fai. Wai piwa fai ngatai si urunga li ai o te roa ia te rua usu rua tau se sami i le fari so. Sila fia oe. E manongi me ai lunga ngā luenga le tu. Mali. Pena o le fali fu ulu, man koko sa mo, po le fali talo. And this was the best. O mea ia wa. Wo o ye le malosi ona yo tatu ainga i sava i le nava i tau. Ia mai si tu fo yo o tua. E whaila utala. Ai se i tā pena la ainga ona utata le noa fo i le vai tulanga tala inga. Ia, se i ka penga la ainga se fafanga. O i tofi. Tu sai e le me se me le leo asor vai aso. Ai whaatili uma tupe maua a matulanga uma e maua. E whaatili uma. Awale asore la tali ai le fafanga i utala. Io kai milanga ka sa fa mai tu mara pa fafanga. A lota loto. Ka fia fa ukala. Io. Fa to mo. Ia wa melna wa i si fa utala. Batua ia le au fa ngalwenga fo ia le. Ale kalesio mai la tolo. O foi dato la tu soifua. No, tonu o tua pe masalo po le size o farto a size 2. Ia size 2. Ia. I thought we were size 21. I didn't thought we were size never mind. Ia. Ia tanga tafo le. Ia vai fe au e matua la popo o le ngaluenga. Mali. A o te fai tu le tau te safa vale wa te bini wo fe i ta vale ma wila ma me va pena. A o aso ia. Sava vale. Te sa vale le wala e no fe tu se ta vale sa u e si ti tu tu. E o le fai mai ia malin fono ti oni. A fo mai asiata le ai o le fefe si runga ali na vai tu lo ia sa veo lo la. Tu sa lang fa mai na vai tu fa mai. Oh, here we go again. No, here we go. Ia wai pe o mo ngana foi sai lesi taimi ia te foi man tu ai sa lo ia ele fa pera na fa so ina so fia ru nga so ono sa fa ilungo le me ai. Ia ole si vai nga no i sa mo. O tu langa e te maua i le vano ai le afio anga male afio anga. Wa i la utala e ia le au fai to fa male au lai no fo ma upu fai ma me se fo i le tunu. Inua i tua. E le o maua le vano fo i o mai i lu mai e fa tala no mai lungo pe o tele lai fai sa mo. Ai maua ia lai no fo ma to fa. I no i tua. O le vanora na til fa pe mo se ava no isa mo ai se un ai ave man to ave Filipino. Ave Filipino. Tu am te. Ai te Silvia la o le ava no le na sa o fa ngai no foi. Fi tele tala no i to ina ma tu fo i le no mo le no. Ia e lu ese awa e mal le fe tu pupula le nanu. Le na tonu lava. Io. O te fola o se tanga tana ta la i zamo. Ia ai le fo i le fale le ngata o le fale nganga. Ia o matua i tumu fo ina na ia utule. Fa soa na i tamali i o fioanga. Na li ela. Na o ila. E te maua i mea sa sao ale nu ule. Le na tonu lava. Mea mo i lava
o tala o le langi soifua o le anu. Nai no o lo whaalongolongo mai si mea. Nai lo ringu avari makiki. Ai whai ei kalakalanga. Whai kalakalanga ai. E ei vaenga rutu vai toile update ri tā COVID. Sumari. Nei e leise tātou case. Lai tu mawela le numero la sona nafi no le tasi. Ai maali e vaenga le tupu mai la sona nafi. Le foi sore wa ele mere li sa veo le so lai tu tanga tama le isolation so o le vai tu le fai tau tu le menen tu pon na filen ai vai so lai tu o le fafine o le tina malana fa na tu fa se fulu lua tau sanga o leisi se fulu ono tau sanga o leisi se fulu fitu mar se fulu valu ai o ma fore so lai tu o te lo no mai o mai se maliu ai ona o le tūlanga fo le ainga decline le la tau apalai compassionate i lalo le tūlanga le. Na toe avele o le la tau tarusanga lona lua. Ai la o laita o vai kuala le fine malana whanau o la o arkai me kaunga o ele i maua mai se tali. A o le kali lau amai lona lua o whaatanga. Ai tango fia i loa ta ele tio a tau le potu ma whamalama ma whipunga i whafu. Ono futu le mama o runga mai o le whamalama le na fepe ei. O i whafu malana whanau. O le tūlanga whanau no ma le tūlanga lelelei. Ia o le ua whaile vaenga lea ai le iau ele iau i o le maliu. Na toi loka mai e leo maua kuisa i le pakala e tu mai e. O le lava ono sai. Ai tu sa o laua ai tau nu ua toe au se anga tau nu ua tu le lan tau apalailo na lua lea lae ua talia. Ua talia mai. Iyo, ia. O tūlanga o le nau tai. Whaftai le tua, e le o toe si tia se whai numera. Ai, e tau whalando fauta le malo i tūlanga i o skula tie o e leo i ano whanga nei. E nā tonu lava. Whamrianga las whanau le li oftine ia i so alo a wha. A toa le luas fuma le wha tau sa angolona soifule. So alo whatun por klabe a toa banko sa vea ma siata i a whapea fōi. Alo whaanga mai lau tama. So alo a wha ai ngali i poita mleifi ia ma le whaletua le tausi ia matangalu. Ili lo was whanau tine iai. Tasi la lea nā ngā ele ngā ruenga le tua. Ia. Lea, le to whai so halu. Era sunga ia su. Wa wala au mai ia le pikopo ia ama. Pe ua style wha rasta fo lea. Wa le whaafungoina leo. Ai pe ua tau fili wha pop maliro na lau. E ma whaola lana suesa. Yo man tua fo tu la fo no e masani ai. Ia na lana walui. Mat fo la ele fo tu e leuso. Ia na ufa tu la vai ai. A fa pele leila wa mio. O taimi uma leo te iei le ofisa ma veo se so soanio le palestine. O le a avea lo ma oe mas e teitei sone. E se taimi la tamai. Oi ai le ai. O malmisi ona le sui ai le. Foi se tofi ngai avi. Patalo vātia. Ia anti malili a me fau male a tautonga vitalenga so pati. Lai mafuta mai Brisbane Australia nga ta foi le flitua ula tunga lua. Ia male sunga ile a fafengainga me kalesia le mafuta mai. Mafilo ai foi male a fataro fatu foi sunga le fafengainga na mafilo nei o le jimana le sunga ia tanielu a o po ma flitua. Talavou ia o suli foi taui o ia tatou sa tu paitea. Ia malo lava lo sunga fa fenga ngata leo le sunga fa fenga ngale mafuta mai o tara sole o tele i lo ke i wo fale atule wo faife au ia i tu lo fo ia solaule ia le kalesia fo ile a le lo i po o malo i o tau ia fa talo fa tu la le sunga fa fenga ngale me sole faltua mal no faro le mafuta mai inai o tara sunga na portalinga ile matu fitalai te vanga filimaya te vanga ma to vanga au ko ap lo ria le lo fa no fo sia o ile ile fa fo sia le u to fa inai New Zealand ile lo ia ko fa popo so overstay le au ko ap ayo lai fa no ko fi ka fi o sa mo fu le ne la to te to lu ma lo le no sa ele fa ngo fi ai ngai vatanielu ma lo la vale ma mai Brian la u nga te le to fine ever after ia fa pe fole tina ma tu e lesina ia ma le no valo la tau
e te tala le tala ina. Ia, fina ngalo whaalia fo le tunu. Mana ia. Le asau whaafonga bai whaatala noanga ma le fionga i le tofi o le tumalo, ngā ngai whamonga numero tolu le sunga i lauli. Ia, manisi fo i vaenga sa te tai ai ia le fina ngalo le polokalame. Se le ngono le polokalame. Ia, o fina ngalo whai o le tunu. Talofa balosa i fumanuia, tolu fitu tasalima i vatolu. Talofa. Talofa sa vea masiaka. Talofa la Laufa. Lau feri. Alo se fumanuia. Ia, ma lo. Le lo po le ia i foia. Ia Teresa fo le anga so mo le vola. Kongo fuma aingi lau la au o. Masiaki ako Teresa. Yore ri ia re la ngai mga awai o markenga i la lo ai o. Wai ana ma ave pi ma acha. Ola fa mai senga asiata masavlea. Ia, sau noia. Ile ko fa ia malo pico se fo velese. Ia male kausia lonise ma endi ma malua ia male ainga atoa ile fiuno sia la kamakama i Amerika. Ia le fa mai se kwa ia olua ia skalainava le li fa ola ia fa no noa wa fa ma fanaina. Ole unga lava leo i tātou o umon tu matamanga le li il tangata malon soifuang. Ia fa mai se aku o fa mai senga mai ia lau fili mal fa ngau sa vea. Ia ko ke mga alpese fo ile le use pika Crichton le langi. Ia vela fa mai senga ngai o ke fo. Ia. Mamang miel vo fa so. Tai. Ia ki le terita. Ia le fili. Do fa mol mole. Ia le asu e pika Crichton. Fa o talia le si ta vala au fa malo tuma soifom la fa na o le uso le sunga sol setu. Ia. Fa aso fa na uso sa maunga so alo mua. Se ke ro por ka kamale to fa manu ya melo na fa na wale fo. Lima se furu mari tolu. O nei la fa na ta. O lo te vai tu no le au mai aso fa na uso sa maunga so alo. Oi, esa. So alo mua mangele. O le si uso le o sa maunga. Ia, ia le nala. So alo mua, le o lima se furu mari tolu tu sanga le so. Ta alo fa sa maunga. Alo le se furu mria. Ia, popo nista usanga stele mo oi. Ia le uso. Pe ia o la tala e fo market ia. Kakala. Kakala market. Io, ai le maua le ile o maua i o market. O lai poronga ia leti. Lai poronga sia ia to filau masiko no fai umu o a le fo ferdu ai. Ia. Ia o tu tau mamau me melna o le market. A mesa market le sa moa. Market le open market le Samoa. Wala na leo vevesi nei mele o sa ilingo pepfanau tamaiti. Wala e vatu le pepfanau e lortina ai le lortama. Ai fasili po fele nu u e fanau a tusi velalo nu market. Le market. O roinga o tamaiti ana fanau le market. Tau tavalau no. O Yvonne, pua fala la ulu hokam se tu fine, ia fa pena foi na lofantu ia te oe, lofantu fo i Sioutina i California, o ngau pule apuiliu se umanu, o nga iwa tandielu, se o statu fine o li ua ki aleni, leva e aso le itoe a whelai fo i le tamaitai, al me sidi o lo maua le soifua, le vai atu o lo o vai le mele vala o mai Caleb. Me Caleb. Mai Caleb, sa vea. Te lo se me whaingi ka ko vai ngā ngai le po. Ele la tau watu, tau sa olo i ele mele vai. Ia, o nā nei, mo ilan tau sa ili, te me whaia iau a o nā nei, o i le tau sala. Ai ei tātou kiwa wei tasi fo. Ia. O le a matua iai i. Ai lo no winga te vili mai. A whapeo te vili mea o i lau whasoa le se mo. Ia ai vili mai fo e tasi le tātou kiwa wei. O i le tau sala, e whaia ele whawhiawhianga a le whaiaso. Io, e tama o le whaiaso. E whai ine le poa nā nei, no sulta la le uru whali. Ai lima ta la le sapa. Ai o le whapitoa la le nei, e maua. Le tangata pe a sao lana tali le fasiri le ala atu inatu. Na au mai e vaenga e le uso lea e whaatonuina le whaamoe. O le fasiri. Tama o le whaiaso, e tau roa le upule e tama o le whaiaso, o whea le nu, whea le fio anga i zawai, a sa orau tali, o oe malau mana mea, ngā orua e to orua, ea, e te vili mai am whamau, e te lua urufua i le poa nani, e te lua urufua, oe malau mana mea, e te lua urufua, lano inga
tolu fitu tasilima i vatolu le numero te vala mai kai laki nga kankala alo fa balo se fu mon via ya akar fa ko le lua fa kam so inga oh malo se fu le set malo after tap mai ma palo longo ku de malio o lua kaulanginga nge yatso ya vakusa ufa soala wa makakori sa vema siakale Carlo. Ya, sono ja makakur kako savali foi le mo ese fuluma ko pepa me o kusial mako au loko ko kumuma de lango e ore si me ali sa vema siaka awar va ve ka ka wapo wa laki umaya makanga ka foi nga me malo foi ngo fo wala via va veo ele le orka uanga amanguia ia manguia umai mangai ngaka wa ale la umai ka kwaka ia ngaka ko poronga fingala fe le ka uma fangi ma moi sambo ol fala bela be langa yo mai tanga ia kon kalate e umalo lava uma se vangdala ila tole ua tafia ma mawel time ole lockdown le covid ele o solato loto la no foi Mongo fa umi fa e mamai fa kari be la ki maile ya ele ai se loco ole loco le fa sa mo pe la uli de loco ai makai pe fo si u ka mai makai o lo ka fa ku ka mai lo nga me ka kele ya la ku ifongo ai nga sa le sika kon mako lo ku ma pepa se furu fa ka fai saingi umai ele lango se yo se akula fa so ai ila fa longo sa nga se songa la uli mali ko ya o ko se nga malu nga mangai ela ngo mika ka ko mika uma wa ka ko sak pa ka ko fo yo o nga ngai fo maunga ele ka wilo vai folau e pei kala ia le ukele le ike nga o fa fonga ye sa mo fa fonga mor ka ngaka mongi longa lofa le ku bi ia le li savea ma sia ka ola le fa so le nga ka fa so ku fo i maka ua ku ngai le ia o lua la fa sa la lau ai ka wele pua isi le o malama i popo ngai o isa mo anga o fola le fala la uri sa mo o la ule ku muso ke sabea masia o le vesili la siat ia e va pe feo na tanto wala lo fatu ya la uli mas tato ngai o inga e fai nei ina ia feso sani lo na fa mo le tamu fainga sambo va kalikari aku la lua fionga marka ko pepa ya le nala le pepa kongwa le nga ka ko nga lu le pepa le wa ave welen konge mo ka nga ka sa mo in silange akasi le pepa sa mo wa ngo fo le kio to ver ma siaka fela vor ke lope ya ola ulia ka kalo oi lava nga fa fonga ngei ele vai aku le ngai a o sa mo la fa masingoinga o kai e lue ko ke fa fonga i po fea o kai e o mea se kai o ka wa veinga la ku o la wanga ngu o le fa alo o ngai e le feeling a mai ale ku ala ko kalo le pepa de o ka penga inga fa ka se fonga fo ku am le fionga ya sa vea ma siaka malakango wa o sui vo o member vo fo ku le ka ko pepa le au mai vo e ko fa kai pe o la uli sa mo au mai e ko fa ka ko ngu i fafo mai ko fa ka se so ve ma siaka ma suri fo ku mai mangisi ka mali o ai uma fi kongi aso o le valele mo makala o ke lele sa mo ele nga male la inga
O au, o le si member ma o le kula fale al pakia la uli. Ma le nganga falo alo sabe o la uli fa so. E ke le vale le po ise me o le kanga ngai fa me le. Le so se me. Ui ala o la uli. Alo fa vitai. Ale ui fa penga message. Ya le le fa tai. Ngai lo fa sala lau. Ya. A oe o mai finga ngalo ma le fia e a pai ma la fai. Ngai a oe le fa masingonga ma lau fa fonga sa mo. A masingo ai lo finga ngalo le mea mongi ma le mea se. Ya, malo va tai. A o a tau no mai le finga malanga le ia mua lava o va ai ia to e siata. Ia vai le tolu o tatou pe naf so mai ma le fionga le ile sa oli ma le fionga le paito ma le isi le alo o se te le tatou wa ole komiti fe so ni fo ile te mali i ma le uso a wan fa mo ai tatou fe longo i pea o wi o foi wa ne fiafu po fe ilo foi pa fa o leso pa so foi ta lo fa malo se o alula le ola ta o vai fo e foi le fa tal no ma le uso ya tongisia ma na mega casa ia ai siva mai le tru i nai musika ia fa no fo fi mali ai ia le fa fonga tapua ia le tru fa tai ia o lo lava papale po fe lava lo e fa so wai lungo le ala tele o te tonu lo ofisa le mauta mo le lao o le au ave pasi le au ave lodi o le au ave kikapila o le au ave train talo fatu ia te oe fatalo favo i le uso le tofa ia vai fale Agustino ia ma lona tausi fo ia Fatima ia ma le au ave pasi malava le Riches Go Bus New Zealand fa pe fo le vainga le aluanga i le fenua pai ma i tamamu fo o te tau le lo ia le ngo pasina ala menuia la tu o le sau de text so vea o le ua ingu le naku afa Samoa le ua kouke le afa Samoa ia mafa longo mai ia matali e fo i sa finga o le so ya rita le siale nge siata te mana tu ai pe umana na fataunga te tanga talo se lima pe ono umalo lava lola lo matanga le tamatua ia alu lo su ese tifanga e ka ai ko lo pasimo a ferne lo ile starlight o le atamo mana o walwai a ala atu le samalalo le fetau ila malo mana o si le tivoli sa night to my tea le fisili pio ciao sana tali le mana o mala wa o ai la viola onisivo io mafutanga na masani mai le tifanga ta fetau ile ata o le lua mai a le foto i tu o io with the fe Romeo and Juliet e toia ina masiona tali na va atau ia o la nai sikulimi va atali atu ile marketing Pero le ata fa asai te mai tina tole se fulua No te mata tua Te vai atu ia ile solo Tau tu lei pe o ni ti apolo o ia luti a kono O le manatu le o se fai ti onga A wai ma wai fo i o onga Ai na o si na whau tuanga Nanga i luma o le o langa fai si na manga Mole le tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua umala ko pai Ta ati whanga Whai sina maumanga Ta ati whanga Matua i le whatoanga John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua umala ko pai O ulu nei na poi na mai la foi na mai le tu le tama
se lo vasa pea o fai malanga. La o Samoa e pele i lo uanganga. Lo onu kukua ina mai le la. Foa ina mai le atua le tama. Aso ma o te pese ai. Ma vipiki nona la fule mu. Ma mai ta whelaiti. Lama le tai au sulungia. Ele la whai ngā wenga uma. Ma le whiri whilinga. Sina o lo waku i le vela o le la. Whipo i o mata. Miti ia ele pala pala. Lo onu ukua ina mai le la. Foa ina mai le atua le tama. Aso uma o te pese ai ma vipiki. Nona la fule mu ma mai ta whelaiti. Aia le tirao to atuli i le la. Tola au aina mo le ainga. Aia le tamama si ona o pema. Tauni le whaanga taile. Sua sua mai o le tai. Ia, malo whaatai sola i mai awa wili tā vita le pese le da. Ia nanga leo maua le tātou mawhanoa ma le sunga ia mani. Whai ma whonga tā mori o le tātou pula kalabe. Ia ma le fionga le lipule. Ricky the Man. Mani le ale tu langa o lo iai ia le lotoa a le car for you le teimi le nei. Ia, whaafitai sa vea, ia more awa noa fo e ka fo iu newa ngore aso e pina fo e sina fo le poti whai o le nei aso fo iu stora. Ia ai o lea ia ina yo mato customer i nei. Sa mato wa pisi ia maritai au se ia o maritai mini nei a lea wa matu watu na isi vai ngore tato watu na fio mai mitala mai au ma le tala fia wa maua la tu ta vale re so yo le ala wa uma fo na faile me tau sami se tu lo do fa fonga anga la tu no le barbecue ya ma ave fia ta vale fo wa maua ni yeso ya ai o le mato au nanga na fa penai vai aso uma savea mas fa fonga mesa mo ia o tele tangata o whamnei nei tātou au nanga ka for you ma o le toi tau whamtalai na fo o lewa na tau tuar ka for you ia mo malu na tātou watu no ia o i nei le tolu se lau Grey South Road ia ma le over se lau lua fitu pai vau no valu ia maua i nei le tātou au nanga na lungo le Facebook ia o lo au na toe fa tua ia tala mo i lato uma o fia lungo penga ta fai lang ia anga ai fo ia ma sile tina ia tala ia mo nisi fa matalanga ia la vai fia ia au nanga o i nei la vai ia tatu lo toa tu mu ia so uma ma special fo ia so uma sa ver ia o lo ia au nanga tatu i pule male o fainga wenga ina ia mawhai o na whaamalia ina le tātou atu nuu. Le anga o lo suafa, tonginga le tā lafu, maua le awanoa mātou te whesoso ani atu wai, ina ia mawhai o na whaamalia ina lo a whio mai. O le mātou au nanga i nei, ia, wala au mai le ovaru se lau, lua fitu, whaivo no walu. Pesili mō mani, ia ae sa mea, e le tātou atu nuu, hoi lea e fili mai. Le fesili le fia fasaba ai fia ai alwa fo ia fa le tonu ia ne wala au mai i le ma to te au na tenga ngana ta tau lava ngana ina ia ma fai una fai ngo fi e uina ma to ngalu re fa ta si manisi fo i vai ngore tonga ma ia ai ele leilo wala au mai ta tau lava ngana ina ia fai una mala malama ia ona e fia fo ia a palai lau ta vale. Ale me ta wa ia.
tala noa le fa Samoa ma ai fu wala ia awa meni e tolu ma ko fu fasinga ngui ya e se tala no i tonga ma isi foi vai ngor tatu onang au le la vai tu le tatu ngana e ke mala malama le lei ma e fia tu ranga le ia me ani e tolu a fa pete suma e a fiotu le ofisa i lo pel tala le sito ina fa tu ta vale na le iso le sene fio mai le anga lo tongi ai talafu a fio mai la vale simel na polales fa vitale le anga lo tongi ai talafu le anga lo wingoa a fio mai a maua mena e tolu fa sia lo mo ai le yo wa e pe le si le fiesta vea masiata e fai si to hotel le tato watu no e fa le tonu suaf to ni no le tala ai tu watu e Ricky mra fenga renga le no e ave te lo finance e talia ya to inga suafa fa pia e na ya fai fo e na mo wala no e mo stava e musu mo ia te visa ri mani le musu pa wale le wale fa yon fo il fa fita le mai sui le ngoa ya wa pe sui le ngoa pe anu e ma wa e riva pera sui le ngoa ai sui e furinga ai de dei sabia fa stai mo no ma mai de ma sita e ma tu tenga lu e tu nei ta tu au nang ina ia fai on family ina ta tu no wala mai sili mo mani ia ma se tu fine ia Silvia o ma wala vai to lu sa mo au na mo ta tu no patrasi mo fatu ia tala i no Facebook pangu e tela ne afia sia tama pena foi uso pa ele mo la no ia ta tu fe no ina ia se fa le pai ta to vai na ne ia nei o nala ile tau sala ia le na tau sala le fia na nei le foi ele fa fia tele na tamo le faiaso io o fea e sa waile ingo le faiaso e ta ulo le faiaso o ile fio anga e mai e tama ia le leio le musika o sa ole na o le sina na tonu la le atatala lo mal tatu leina iai tolu fitu ta silima iva tolu o le vala au lona lima e sao o le tangata la na ya lu maltiki ele fa bete vidi mai lo moa ia ona le lei tolu fitu ta silima iva tolu the fifth caller wala mo talo fa malo so fo mo mluia ya lu fulanga tolu fitu tasi lima iva tolu va ferretti malo so ve masiata tu mai tai o Krista pele pesite le leima le fanga fatal vatul tatu por clame lasi lole lofa na upu moana Naito Sala Schuster alo le sai fumria va taile ma futa bai Fasiri ofesa ul faiaso ma lo se voa sabea alo ya o palaudi au man tu fo palauli o le io wai ele fa pe fa tu sao ai tauna specific miss talo fa malo se fumria talo fa la o fionga savea ma asiata o palauli o vai loa palauli mana ia tu mai la lo suafa ele fa tu sao pese lo na lima la a mai o ele suafa la wal o wal talo fa malo se fumria malo se savea ya wala fala ngo fa ka ka nga vida ko mo la nga ticket ya la lautadi Ola foi facili, sabe, angale ko manga mamai. Oi, ko fiu la o fine so o foi pesa tamol faiaso. Faiaso. Ya ola la. Sabe, angale lunga la wala ko manga. Ya ngala. Ya, saula taua. La lautadi. Ya, ola la kali. Oi. La facili. Ola feuli o cavalo. Talo va malo se fu morir. Malo se fu. Lo se fue. O pasó con el mone. Ya. Ya, pasó. Malo, ole a kulang ole.
o wharongo le. Kakalunga pale mia ilis. Ilis yana leo. Le ayo kakuala leo, ale sa whakalunga I sunga teko. Ta usua fo si pasalala. Le saurere ia le sauanga asiaka foi popo mi sa. Ka ue pare mia wo kasi ele so kula fo ele na. Tau fo de anga mai fa tau e mo mali. Le wo kusuir pare mia so fosco le o manioka. Kasi nga ai fa le ngol Mbai ia uka ko ko fa ngoranga kire si hui. Ai fa mo ia nga kamali ngo ya bui manioka. Ole sa nga ku la fo sa nga ole tau fai. Ta ku kilo ai ele se ka inga ka usia file mu. Ole fa tu bu vesia. Silo sa nga la au di la fai. Mangingo le. O kausinga whawhakai wa eto wha ale pa ia ia hainsa tu puama hainsa matoama whato le whaiki kifo aion bere mga olpare ia ifo kanga ka umai ia keia ai ilesko inga kala ko wha ai luka tatu munga lera ia ele fiar ese pale mia motofi Moni ala tala. Le fia ese pale mia mo tofi. Mana o al pale mia. Fai ale mia le mana o ai. Ai le se tu au la foma. Foi lumo foi tua. Mal la tiro la tunu. La tu ton foi. Va tu la tu ngola man manato. O pola tunu o sai faute. Almene longo fa longo sa longo pare bia. Fai ngole atamari ia. Ia. Manino mai lau saunanga ia le tulanga lo ia. Awalena sauno nei alau. A fai o le tuainga ngana lea mana ol pan bia fa fonga I tupulanga lalu vao sa mo fa ngaina. Awala le tau ai ma. Ioi. Awanga le mafua mai ate ia. Ia whaatita inga leanga I o le tauemu. Ia manatua tauemu I swafa tāua ainga. Me singa le tunu. Me singa na ainga. Ia. Taula a whai tono le mauta whono. O lo iai tu la whono tā mau. Tu la whono whawai o le mauta. Ia mionga le taua loa. Te taua o na maulia le tono le whono. Ia langai alo fo il palmia whapele o la natala. O le parliamentary privilege. O le saolo tonga wha pāle mene, ele mwhai e ona a ina o ia sana whaamtalanga whai. I lo tatu nunga lea whai etu. O le pule la lea le mana o ka maloa u. O le pule la lea le mana o ofo fo lo uloto. I tangata sa moa ofo. Le sila lewa. O maputi ngala tunu. Moni la tala o tau fai o tau leanga aya mafu mai ai pale mia ia tailo ia I so tofu nga ia ai aftai mole valau ia wole lei ia we te la sapati la sota talo fa malo se fu mia malo sai fua sa mea ia ole ukali ole fai aso mai vai I palauli Sala fai. Ok. Felpito no polauli. Palauli ole me que lea. Ese sau la no palauli me que lea ese lugar. Talo fo balo se fu. Se ia masiaka. O fa ale palauli. La fili. Fale palaudi. Fale palaudi. Maka mai la pese nga fai ako. E te ro la le talia la fili. Fa nga lo fuka la con il fecco. Le ko con e se riselo. Fa le le wa Fe se malia silsila le tunu na nei antilo filia vai
Ma o tu masi ia tu mai fanga fao ai o mai la lo vai o skula ki vo le ele no tau sal Le yo ko ma ba ka dia o masi. ya le Ma le fa ba kula ula vi love you Freddy. ya oi elo e pretty kau kala Elo. Kofi. O sko inga fa malang kai fa nga. Kan ka fio file me onge ka ol menga. Tatu felo ai na nei. A fil. Ya. Elo la oi. O te lola vele te fa misiel tina o ta ua fo. E jiwa. E siu ale mel na. Ale la fa skula ki ka file ro ki fa. E mala au kauso la o fus. Tasi tatou giveaway e mana tu to no la o e o fuai. Talo fo malo se fo mo dia. Alô, você vê lá, Chaca, olha assim. Talo falei assim. E o o muri ai foi palauri. Se vai fazer isso. E te alu ile si vanani. E a papel. Oh, ia mana ia. Na o e Peter o male. Ole so ese si iPhone lo kapala ma ke o. Ia le lei e longo atu pe a fai langa le tau le numero de tau na ma WhatsApp. Ia. Ja, tol fit se lima tol mo salu te mama ole kola lon lima le usap. Ja, salu lon lima. Karofa lo va se lua. Lo lava le suafa. Ja. Ja, Enrico. Ja. Ora o khali. Hello. Como foi eso mai vai lot palau. Ole nana ali. Ya, vai lo palau lima le tu ele o yai la tu le palo ta mai lungo le tali mai lungo Facebook. Amalia tu na o tanto bala au la val telefoni. Na. No le fenta. Ya. Ya. Fa tai dali en liko. O lau tiki leo a fa pe te vave maile I taina ia le to la ole kwata ke aile we si asiat wa ba le la tale lima ole ale ta te fa pe ne dico e di tango la le lima au mai le numero ia tano mai le numero ia on vile toila ia le tu langa elanga ia le code te ta ua luma e lo antu ele fai ona ma fai lo au ban ngai ku uma tanga tai ta o ai tu mai la le numero e ma wai lo songa fa mal mol ia ole o kas o tasi iva lima fitu fa ete su pete fio mala mana me ile bona nei ia makia kuma ia le leila como se como que ai anga ingi yo mala kefe ia vale lei olo tasi iva lima fitu fa ia wa na va talo fatu ile tamamatua le fionga le swafa ya Nansen le malu Nansen ma faltua ina te motu tua fine ya te leofa ya ma siona tua ngana ya te lea ya ma siona tua ainga atoa ma lolo se fumanuia le tina ya tala I te motu tau talanga whaiumu ma le tausi ma le tua fine ya Julie fa talo fatu le tanto porkalame ya te utou te alino Samoa Sam Tupuola ya mo le tamo kapeli mo le uso ya valu ya mo so tu ainga ma la tolo fa fonga mo tapo mai ina tunu o le hanga o le tina ya Naomi ya ma sona li I le pitonu ule o Royal Oak tu ato le Salvation Army ya lo ola fo ya le la le tio mo fa longo mai ai au nanga ma le tautu ne ya siata o le u a fatonu ale fa so le no winga le tu la muri fo le nei o le ta ngal winga na ton langa ye me ta te o ia ya alo ia fo ia vala o mai William tole fo malol so fo mria avtai le mafuta mai o Krista Pelepesite o va Ferretti malole so fo mria ya na ale la o tualo suafa a va ai mai le tete leo li matua nae nai avatu ya no vinga lo atu oi mai Cambria Australia au atua matafeo
Talofa o toi susulu mo au sua o vai loi palo o fale ai. E le o la sautali lunga o le Facebook le fa malu atu ele ai. I'm watching this good program Savannah Siata from Brisbane in Australia, Faftai o palolo feao mulianga. Talofa. Ia le na o le atao e to su e sisi e toi kasi e altavala au leo so nei o le fionga le loli mai ala le pesele nei ta sia sila loli i le fionga ngal man tenga man le fionga le loli ia ngal man ia mal fa mo o lo manuia oi o le tua fine mo le tina matua ya Diana mo sia na fa nau so to ainga ina le pito no le o ne hanga Bond Street tatina ya Felfani tina ya malelenga au savo vali o malava ale tato west yo o si fo si atol mutuato tele na ole mutuato tele la tole mafuta mai tanto yo te telefono lo ngas ya tulitao siata ya fa perfo ya lona so atau male malu tafa ya sa usa talama faltua ole laulau ya fa perfo isu sofono o malava tato au savali nei te mamtina matutua o le vaso na se vai tu nei si atana tu nei foi lona o le sanga tu mau ia le sa fa manava le tuanga luenga ale tofa ia manu mai vasa Nico apa ioe ia o se tasi fo io so heiso tanga fa no so tanga fa le ainga ia vala au fa fo se i le tua ile lima se forma le fitu o tau sanga lona soifua a sila i asiata ele meo le au fua i male alofa tu la i o le atunu o le ngata i e kalesia o le mana nei ia o tala anga o le soifua o le uso ia manu mai vasa i le afio anga o mo taa ma vaiala ia pangale al to tele nisi sa le mawhaiona apa au mai Samoa fa pena foi Australia ia moli tuai la ia fa mai senga o tapo kalame i le tua fine ia lua fala ma le whanau le aingalii o wō mai masani ia ono le vala aupa ia le tua i lea foi fale upolu o se wō mai ia ma o se tangata foi o le sotanga i le tino ma le anu o le uso ia manu mai vasa o le alo le o vai masanu Niko apai i Samoa o le tuangane matua lea o le whaletua ia Maynard Jones o le tua a lea o le sunga ala auli sa vai Sir Michael Jones as is ile na maua ile avanua matu te toe whiloa i o mai lava male matu aua o onga male au lava vale umalea i Henderson High School i le tele o tau sanga mawai. E au fiai ma le sunga ya lauli, Sir Michael Jones, o si o nauso fai au ya Michael, o ya Derek Jones, Pastor Derek Jones, o tua fine ya Kathy Jones. Ia, ma le to tele o ainga, o loa soma tau sanga, e le i toi maua se whilo inga. Ala tātou ua talpesele moli e alo whaanga wha mai senga, ai mai se fo i le aingo malopito pe ona saunoa ia laufili anti laufili le to se fo o stasio le fanau i Australia e mai o le taimi na ua fasa tau le li faola na i lo le fita roma le ila lana mese ua fai se il tangata wana ia tuina i le tau na matuato tuli mai foto ele ina ua papa fai titili ma emo wila sa tauro ai le ali na olangona leo le tangi loi mata malingi tama fafine a Jerusalema ua tau fai tangi tui le ipu ua si itia le a
reto lea ua tofito ofi. E o atu o se fita fita roma na sasaya te ia. Ana o langona se mamalu inga ese tau le mawhaina o talia. Na pongi sa le langi ina wa alanga lo utama talia mai lo uanganga. Na kuiloa o le alo le tua le na tanga. DJ V.
Ja, lena ua tula lata fo I si ui o le taualunga o le tāpolo kalame le soa siata. Ia ai tele mea lo tupu nane e whaifona whaalawi loa I le tunu ui o le tūlanga o lo o iai ia maftanga mātangofia mua o le so ia le nā ua ulu whao fo ia le nuu o li ia e ta ual mātou nuu o le auso le I Avondale. Ia o lo whaatino le lātou barbecue e whaeloi le ngang whaftai I sui usu fono uma. Sa whailo lātou sao, tongi le maa, velo le aso, I le tūlanga sa iei le wha moi o le vai aso na se I ma vai atu nei. Lea na matua I whaatumulia I lava. Ia le hall ale e kalesia le palisi katoliko St. Mary's I Avondale. Ia, le ngangala le nao lo moli atua ia. Malo. Ia le tūlanga o le whaaftai, le fionga le teitei whono, ia ma le nātou lau, le ngata I le tofa ia tupa I whanunga, ia whapea fōi le tofa ia le alali a taualangi, o le tofa ia lata I moenga. Felice, ia whapea fōi I le sunga sua, tusani ali I pole fionga e vanga nā. Ia ma le nātou lau a tōlawa, I o tātou sui. Ia muolo I o tōna ele I ngā lua. Ele mua. E whawawenga umaka ko pusa ma menga. Sa o ke pole fua o ko ia sa vemasi ata ele whai. Awa le wala ma se o le fiafia nanei ia pe o na masani ia le unanga ma le tautua. Ale fionga le tamaitai pule ia whanga si lata ma le uso iau tumo o Henry ia o le talinga malo le na I le meo le tele le tau mawha whaafia oe le tau le tali manao alanga I le ta vaenga na ioi vai aso le na tenei leanga o lena I le tanto fesili sa whae e le tau ti lora le umana sia la le tali e te talia mai la le fesili le foi la foi se fa le fesili na fai le vaso le e lua pule ioi o ai e lua pule o le tali manao o te le lo wale pule sili ma le pule pule lango lua ai lo tel tununga o pule umai e lua o pule ai wala ngai fai umai la o fai uma ioi le na o fesili la le na o ai pule I lua ioi a fai e sa o lau tali, o lona winga, le a maua lau ticket e te alua I o tali manao. Ai e te lua o la ma lau paanga. Mana tua e 5 sfuta ala le tau. Ai a sa o lau tali, e maua lau malanga fua lea. I have price. I have price ia lau panga po lau so a tau le la o luo. O le sa o la na o le mele, la tuatua la ia... Nai se kone ia se tolu se furu. Na, tonua. Su e mai ai po ai pule lua ai te manu malo le ticket le na e te tau mawhafua ai whaalongolongo le matango fio musika ma whaafifianga le fiafia na nei. Ia ai e half price le nuinga lusu lima tala e te tongi mo o lua uma e to lua le tasi. Tolu fitu tasi lima i tolu tato o sa ili po ai pule i lua talofa balosa I fua manui o le tali manao. Malor se fu muia. Le uso ya feliz y le ai la. Se talo fo malo se fu muia. Hello. Oi, se caro fa. Io come che ho va fonchi. Oh, talo fa jo tato. Allora se fu a vai pua. Malo molu po kala be manga yo madia kalinga falongolongo. Fakalwanga sunga lauli. Tai. Afkai. Ole opule lua ole kalbanga o fanga le o fa masidaka. Oila il pullo non. Oila il pullo non lua. Pule longa lua e lua vai poa.
E te ilo. E maua lau tau mafutanga. Ai na olo wanu e meilau wipu vai e sau. Oi ngale ipu vai auri. Ai pale lua mea. Alo fatele atu. Ya, talo fo malo se fo mria. So fo po o maua sa vele kali. Ele maua. Sawe. Ora kama o tu mau Henry male lo tua. Fanga. Ai sole. Wai fa. Oh, fanga Henry po. Wai fa lo matua ali o la ele ia to se fa se fulu. Ia tamata. Tamata yo mai a fanga. Yo fa tu po fai ulna fanga Henry. Ai. Ah ya. Ai ole wala vilo la valtinate a o tu e fa tonu se fa mo o fanga lava manto te ia na tale mole ia ia lele o ela le suafa o ta moni le moa oi ta moni ia tu si foi na lo ta moni ia le lau mo lau ticket o lau ticket ta moni aluma ave ia le flutua ia por el solo titi fo le tina o nei ta le fitu ana nei e te tala aula ma ave sau wa o ia inga e te tauana e aluma ave se tangata e te rua to lua ai to tongi ia le half price lua su lima tala anai ya te lesi na fa mama ya manuia no va tai ta bon via va se fo e la malista ticket na le na tau fanga solo o le ticket na mantua lu anu fo ta tamale le fa yaso na la wa fo mbal fa yaso tamar fa yaso mai vai loi pa lauli io e nga na nei town se fulu te tala le fale se fulu tala le tau ai maua male ma sapa lima tala ma tia ai tata ai matoi pesike vai fele ai pese vol da le sunga ia tunu da se vol alo le tunu e se fo ile io hanga mali io manta i pepe io ai fa ya vantu io mata i pepe toi leo i pepe ia ai so tua oi masion tonu tato nala pa talo fatu i lo matu tua oi pe le ai ia le to fai a misa to ia ma le tosi ia ili ia fa pe fo ile no fa lo mala ngali ia fa pe na fo i le uso ia Nathan Yelu ma le fletua ia matatufu ia le no fa lo mala ngali i na Meliora Place i Avondale talo fatu tato proclame fa ftaile ma futa mai oina i si vaenga o le fa malo mai le sunga ia matau ioi le kama solo la ya au ko fa mai feli wa kuli da bodia le ole ai fa mai fa mai matau na o na a jet ko ni ko ku ma ia le asunga matau ia pa le lanto au le fa mai le mata fa mai ese le la le yo sa vea ioi le mata mai ia le na kasi de gai wa uma le ka por kalama ko la vea fa ka fa vale al tangata alori ya o talo le swanga le vatele ma futa mai ya ma o tai male langi laisa popi le o pepe mai na i Canberra Australia ni tangata o tuao sa o le family le sfulu ono tu sanga o le daughter o le tamaita o Krista o Bethany Nansen su apili mai America Samoa man viali lo aso fa na lo langa o man family lo langa alo fa anga family anga na ya mai o ainga umalave Australia Alaska Samoa ma New Zealand nei alo mtaafa po mtaafa yopu asiata mai o le fale lo le o to mina tu nei o le to fai mataafa ya fa pe fo ia le vapolo la to umalava o lo nga lulue o alo matama fa na ole afio anga o sala mumu masale aula le ona ia le company mal business le o le ulu toa and sons io inai Avondale e tumu i tangata e mafua ona ele ngata o le mane o le panikeke mane o le lato German bun mane o fo mo le lato le mele keke pua ai musila
o le matangofi o isi la tau mafa pe o le sapasui ka pe na malo atu le ngā yo inga fo le rei aso yo wale fo tau mafa o nisi nei o tabali o le tātou tunu o lo o matangofi fo i la tau mawhainga le tui sa mau restaurant and take away so le fionga Samoa ya malfaltua ya Elizabeth talofa Bishop nai Dominion Road tasi nei e pikopo e selpele e tia Lam tala mo ne ko na lu lu lum to sa to lo tu lum le la vo fa. La talo. E a fai le ko po la lailo le ko po o lo nos. Talo. Ele le ko po. La na lu lum to sa tu la ko lo ko lum. Ma o mo te visa. Ya na ma fai bia ya. So o lo mo te visa wo ko. Mai lai o tu ya ka fa o ko. A o le vango fai ya. E fai a mātal te rong fai, si pōmo, ta musu musu. Ile au talingo te visa o whak. Han, Oi, e ari. Oi. O le ale tonu o tāua, taun tātou e fo ile loto. O le ari. E whai mai, o tasi a o loa whai mai, e re fia fo ile loto. E keilo, alanga ale tu ua le a mione le lile o sua tāpena. Ia. Ale tua e whenga tā fo i ha te risan toi fo. Au fai e. A ka reo loku lako sua sisi. A lere ke mga ke ngo fo ko kwa pa yo so le mai ko fo lo. La fia ki fa. La walu lo mo moli o ya so ka penga. Yo a tu ranga tonu na tonu ya a fatalo e ile mana onga fanonga le songa poto fine ia ao antua mata feo. Whingano malie lua fionga sa vea ma siata a o le ifai wina lua proklame o le nefiafi. Pe ma fai ona ta mai se pese mana ia mosi o utoia ina fia lava e whaalongolongo antu i le proklame. Ia e wha te tele lava mo le proklame atungo whire ni aso lo whaatu mo o lua e vātu i nei Canberra i au se tā lia. Oi lale ngol to ina. Leo mai lo tau me ele tamai ta ia ao atu mata feo ia au te loa a fai on fai mata feo ia na a te fai no mi mai ia fai lo mai le no sto ina ia la vatu bo te lo i pese matango fier sunga ia se vea pesita i kama vo leo kau au fa lango pe fa pe o resi tau au ai nga iva tani elo nga te leo ane fale fia so Tene masoi, malo se fo mundia. Pe umba o fer Queenslander. Lo mafuta mai ai Brian la ulu, malo se fo mundia, el sapeta ifi, tanu vasa na blo ulu o kisene se yuli, te vanga fili maya te vanga. O le sunga te vanga fili maya se yuli, pili te vanga. Atalo fatu, malo se fo. Malo, mane, to tele la doa me so ma le to tele la doa le mafuta mai America ma Australia. Ya me se foi la to ne via finanza mo apele se vai ngai fai yo vai na nei, vai ko kele la vai ngale o fia fo la tu fai nga vai na nei. Ya ina ile to sala. Afe tu ia ita. Afe ande le to sala. Pati ar fa mo mo. Si le fo italendio le atala lo ia le fia na nei. Masalo o batu ali se ata ia le ta fa sol nei aso. O wi o ro ka penga umi. Tanga loa maunga loto le tau solo i Samoa ia lo fa tu le uso abe mo la molo malosi molo to fi mali io tau mau mo le mel na le lele mo le aisa ia awone Langa o tele me Samoa. O matua tele. Ia au te roi lai ma wasi uso mana me le o o te lo la me le tango. Ai o fautuanga ye le ma ine te ua. O tuanga langa le o loa. Te ora lata ia io. Awone e fala te lata na me. O Enra Ian Harvard Evst. O ai ngo tanga. O le fa malo mai ia lau vaenga le ali sa ve te le lo fo io o le sa ia sa vaenga i Airoa. Io le fa malo mai ia sunga ia umu ia umu mara tu vaenga langa ia dengan te leo sunga savea li a Kiripa. Lau kama sa rasta ia sola ia wale to io taluana tau wone li to lua to rasta lo.
koe Rastafari noa ia ona wa usita ia la le li io na wo mana fa malo ia ainga iva te yelo wa tu te feo se uma so at se pese si so ia ala tanu siaki lo tu fina ia olini au tu funga fonti mai Melbourne Australia talo fa tu olini ia o Rocky Smith sione se yuli talo fa souvenir pula tole fo ia malova tai ole atatu e se pese e tawulunga ia ile fiafile ia elena asiata malo to tele lanto awone ngalo le fautuanga mazani like love and share tango share tanto proclam tango fo ile button nale o ombi le like share lo na yo woman na yo ainga ile lalo lagi atoa ina ia mo fo ile la to fia male ata ile ne yaso tamam tina matua fa ta ya tu tapo inga le so fa ta fo ile taliina o maleo fa tu ba ai tonu o maota malawa yo ia o lo fa finga alwenga o lungo le ala tele po fe lava fa ta ya tu le fa mai la fo za tu fa fonga ise upu o le tau mali le tau la ulu le fa fonga se pati o sala ya fate ai nu le ainga fata fe ya wa o le tai ini mea ele intanga taola o soi fuai ma fe la wai tala ma fa tupu o le veves yo a le so yo swanga le vatele ya mo le savali manino ma le taua wa momoli atu yo ao o luma fali yo le tala le ma le mai le tua ta manuia wa ia fa songo le tunu ma na fa songo le fiafia na nei fea le a fa yo ao te tai le tu ao ma esel ma tu ma ngao ya ma fa lave ao tele na fano ai tama fa pele sa mo i lo to fa tamala yo ya wa malulu o to te mai tai ya ta pulu ma au i le tino le isi me le ai al watu o i le tausala ia po ofo i le talimanao ma faari ali atu lo fata ma lo patua i le malulu tele o le tala o le tau o le oia i nei waitau. Na whawawea tu lawa sa vea au ai le si follow wha matafi ma tau nuu le si ui o le nefea fi au toa vai atua lea ua le wana au mai sunga whawhea ngainga Lawrence Research i tu o le messenger whamole asa whamanuia tu lawa le asa soifua i lea so o si o hawhawhine i le tamaita i o vai muli o tausala Annette Risanti o lo mantou no nofo i Brisbane i le oi leo le tae au la ono le sa o tae au so lua suma le ono Julai le au le ilo na soifua ia le na mai o le sunga whawhenga inga stasi fo i o a inga o i le whiongo sa tauan mo teli salafai o lo o e papa au Brisbane Australia malo ia o le whaingale na po fea e alu i le tangata. E upu masani le tunu. E mawhai ona e ave e sea le tangata mai lona lau ele. A ele mawhai ona e ave e sea le fatu o le tangata. Ma le ele i to tonu o le loto o le tangata. Po fea lava lai te iei o oe lava o le sātaua. O oe o le palauli, o oe o le a, o oe o le motaa ma le vaiala. E fiu tangata e ave esel nā lea mai to tonu o lo loto. Leanga o oe o le maa le fulia o le ele le na. Mali. Ia le nasa mo, anga leile tua i le faufu watu mo le sapati le aso ata eao. Ia autu pupuina fo i le tō whapa ia ia te utau le au whainga aluenga te tofia le tua i whata whaitau langa e fia. Ia le a onga matula lata i su enga o le nei tausanga ma le whai unga le tausanga. Ia o le mea na e tustusi a siata. A whaia o le pūlou kaupoe. Ia o le pūlou kaupoe al nā ma le whana le kaupoe. E te toe sele i ai. I le whai o le neitau sang. Le fionga le sea. Le sunga le whawhengainga. Ia Superintendent, Attendant, Reverend, tau mawhai komiti ma le whaletua o le kalesia. Me totisi nai Grey-Lynn, whawhtai te talo mai. Awa whone i ngalo i tātou. O le porkalamele ma sani ona whai iafi.
tō tele lava ia sui o le kalesia me tisi le lātou te langolangoina ma whai lotu ai. Le Port Kalambe lea o le Youth Coco Samoa, Youth Coco Show, on o le tamu whainga fo e o le tō whaia siumana. Port Kalambe na ia au mai ai le tāleni a le tupulanga televau. Ai tau fiofi mamau ai ma le tatatere le fiafi. Filosofi whamalama. Ma le filosofi whamalama. Ia, ma oa ma ave tanga mea. Awa foi o fui e o sta sui solo ai na ola. Ma wai aliwei ma me whapena. Pai solo i koki. Adve nei tau. O upu sa sawa upu e tala noa tuai. Ina i whapea tupulanga lai ola, ina i tātele i ola i fo i leo langa lea. Iyo, nau mai ngā whepu. E sa o irko, ta ilo i nāma o lulunga whamalama. Wakea lima. Ka ilo fo i le maa o lulunga whamalama, inga whio so i le a inga le ko kele mali ko viki lea. Iyo, alo. Iyo lea. Bangalo se leo usala. O lei o sa vea pesta le lua i li, siuri al mali tua. Ia male to whaia shata, pio vauliko, anga leile tua. Tātou whelua i pea upu o si o mātou ta mai a la vea levi, ina ua mai ala na tautua, ia Samoa, toe ki mai lau la au, whalongo longo. I le vai as, olo whatu mo le sa o le dei aina, le li o le tū, le to whaia la vea, ko lio, to vio, inai o Tara, ia, o le luatu le kuria, momori atu lau vai, i le afia finei. Oi, alo fai, ua koe kau ngalo, le vai leo leola, o lo o vevesi e neima, fele le solo le atu nuu, e sa ili masue. Mana tua le numera, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Mo le tue mal wha aftai tele, mal wha mano, ia te ilato umalama, o loo wha o ngā ina le nei au nanga wha tau waa sa vea malona au ainga. O lo au mai ai le wha manuianga wha le natura a le atua. Iau, lau le whataro whatu ma wha a uri atu fōi i le tamai a mapsua ma le tina i a mele. Ia, le pesel nei. Ia, e wha manui atu ai. Marau kama o Mose. Ia, Mose. Mose, o i talimana o aleo masani o mai i le tau tupulanga. Iyo e. Aleo le nā. E lofa siata ave Mose na nei i le tausala. Ia, wale lei, la whailu whanonga. Ia, e mai se whawhianga ngai ale pale, ma la te kale sia tau whasoi fuaia, manuia la wale nei a whiawhia te o tau uma. Ia, le nā, whatalo whatu muri talo, niu sila opa au e lua, le whatu a o no male, lunga whatu a malei fua mai. Lo whatu le whionga le sa oli, tuala. Tuala. Tawa, Kustino, tau pa o mal faltua ia peka. O ke o ngangi? Ka ke oi. Langa le la uarula, langa le fui la o tau sala. Ia mana ia tele. O lu te fiafe atu. Asi wam le tua oi nā. Le whale o loa le nā i o Tara. Ia o le ua ngā i ai ia le tele o le tau mawhai le vai o le ola. Sultonu Lappington. Piki sau vai i nama. Ma o ia Maria. Luas fulma le lua Templeton Place i Monroe, woi talo whaile whatoa o vai tu molelu oso mai lunga. Aloha from Hawaii. I'm not quite sure what you're saying, but my husband is enjoying the program. Obviously, he's Samoan. Obviously. Tamua. Lapa, let's yo. Ia male te mai te pule ia Evelina o le au whainga luenga malava le li pule ia langa aia mas sao. Ia male tina ia Evelina o i la tūna lo whatau teia fo i le nā o nanga Evelina's Polynesian food whaasoi fu ia ma ia manu ia tū au tau le pese lea sa vea whamau e whiua ka milo le lalolaki e fo i mai lava i Samoa e la le leipia tamai te i Samoa siata number 2 alofa mo e la uso lofa tele ja sa vea ma siata ne lofa tele mo oi whenua i le vas whau soi fu mai manuia my lay to love sa o faatali ai wala ngona
tasia Ua tu ulo ulo to atoa O oe o lela o Samoa O lo ua lofa mo oe ele uma E tu mawea si o ile uma O oe mau watasi Olo sila sila mai le langi Le la le lei oe o Samoa Wanau nau ia ilo uloto atoa Lo uola malu malosi E mo oe e o i leoti Tu mawea o ilo uanganga E o ile ngataanga Ua tu ulo ulo to atoa O oe o lela o Samoa O lo ua lofa mo oe ele uma E tu mawea si o i le uma O oe mau watasi Olo sila sila mai le langi Le la le lei oe o Samoa Wanau nau ia ilo uloto atoa Na o oe e la le lei Na o oe e la le lei I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give some, leave it, let it all let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise the things like big diamond rings, but you don't feel roses growing in stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you can make it come true, I will give you the world right now, a silver platter. But the water wouldn't matter. So smile for a while and let's be jolly. Life soon be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gonna be a little rain sometimes. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes.
promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. You made so many promises and still I get nothing. Well, as sweet talking, you can make it come true. I would give you the world right now on a silver platter. I don't want the world, I want roses. Wouldn't matter. So smile for a while and let's be jolly. Life should be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. Just gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give, so leave it, let it, or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose.
le